കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. हमारे आवाज़ को सुनने वाले, दूर और पास में रहने वाले और अभी इस वक्त यहाँ पे आए हुए सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रेम से वंदन करते हैं. दूरથી તથા પાસે આવેલા બાઇબલ અભ્યાસના અમારા આમંત્રણને સ્વીકાર કરીને આવેલા હરેક લોકોને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദേശവാസികളായ സഹോദരങ്ങൾ, സ്നേഹിതർ, ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച എല്ലാ സഹകരണങ്ങൾക്കായും ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു. हमारे इस अध्ययन में आपने जिन्होंने भी, देश के लोगों ने भी और सभी ने हमारे साथ सहमति दिखाई है, उन सारे लोगों के सहमति के लिए हम आभारी है. આપણા બાઇબલ અભ્યાસને માટે આ દેશના રહેવાસીઓ, નજીક તથા પાસે રહેનારા દરેક લોકોએ આના માટે એક જે અમને સંમતિ આપી તે માટે મેં પ્રભુના આભારી છું. എല്ലാറ്റിനുപരിയായി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയുടെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനായ ദൈവം പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാ നിലയിലും നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി തന്ന ദൈവത്തിന് ആയിരം स्तोत्रങ്ങൾ अर्पिക്കുന്നു. सबसे बढ़कर प्रकृति के ऊपर पूरा नियंत्रण और अधिकार रखने वाले परमेश्वर ने मौसम को पूर्ण तौर से अनुकूल होकर बदल दिया, इसलिए उस परमेश्वर को मैं हजारों स्तुति कहता हूँ. અને વિશેષ કરીને કુદરત પર જે સંપૂર્ણ નિયંત્રણ રાખે છે તે પ્રભુએ આ વાતાવરણને પણ અનુકૂળ કરીને આપ્યું, તે માટે હું પ્રભુનો લાખ ધન્યવાદ માનું છું. ദൈവത്തിന്റെ വചനം അറിയിച്ചു എന്ന പേരിൽ പത്മോസ് എന്ന ദ്വീപിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെട്ട യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ परमेश्वर के नाम का प्रचार करने के उस गुनाह के लिए पतमोस नामक टापू में यूहन्ना प्रेरित को भेजा गया. અને ઈશ્વરના વચનોનો સંદેશ આપવા માટે આપનાર યોહાનને જે પાત્મસ તેની સજા રૂપે જ્યારે યોહાનને પાત્મસ બીટમાં મોકલવામાં આવ્યો. ഏകാന്തതയുടെ നടുവിൽ ഉന്നതങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ദൈവം തനിക്ക് ഒരു ദർശനത്തെ നൽകി. उसके अकेलेपन के बीच में ऊंचे स्थानों में निवास करने वाले परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया. અને જ્યારે તે એકલો અવસ્થામાં હતો તે વેળાએ ઊંચાઈમાં રહેનાર ઈશ્વરે તેને દર્શન આપ્યું. മേലാൽ സംഭവിപ്പാൻ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലന് ദൈവം വിവിധങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. आगे जो होने वाली, भविष्य में होने वाली बातों को सामर्थ्य परमेश्वर ने उससे प्रकट करके दिया. આવનાર દિવસોમાં થનારી બીનાઓને સામર્થ્ય ઈશ્વરે તેને પ્રગટ કરી આપી. അതിലൊന്നാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായം 12-ാം വാക്യത്തിന്റെ ആരംഭ വചനം മാത്രം ദയവായി വായിക്കാം. उसमें से एक बात जो प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय के 12वें वचन के पहले भाग को हम पढ़ेंगे. અને તેમાંથી પ્રકટીકરણનું પુસ્તક 22મો અધ્યાય તેની 12મા કલમની પ્રથમ પદને આપણે વાંચીએ. देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ. ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की महिमा हो. ઈશ્વરના નામની મહિમા થાવ. രാവിലെ നടന്ന വിശുദ്ധ ആരാധനയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലെ ആഴങ്ങൾ പ്രിയ ദൈവദാസനിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. सुबह चले हुए पवित्र आराधना में परमेश्वर ने अपने पवित्र संत के जरिए वचन की गहरी सच्चाइयों को और सलाह को हमें प्रकट करके दिया. આજે સવારે થયેલી આરાધનામાં પવિત્ર સંતો દ્વારા ઈશ્વરે પ્રભુના પવિત્ર વચનોના મર્મને પ્રગટ કરી આપ્યા. എത്രമാത്രം ധ്യാനിച്ചാലും അറുതി വരാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് എന്നുള്ള വിഷയം. परमेश्वर की आमद का विषय कहने से कितना अधिक भी हम ध्यान करने से भी उसका कोई अंत नहीं हम जान सकते, ऐसा एक विषय है. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના બીજા આગમન વિશે આપણે કેટલો બધો તેના વિશે મનન કરીએ છતાં પણ તે પૂરતું નથી. ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് കൃപായുഗത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലാകുന്നു. मैं और आप अनुग्रह के युग के आखिरी पलों में जीवन बिता रहे हैं. હું तथा તમે કૃપાના યુગના અંતિમ દિવસોમાં જીવન વ્યતીત કરી રહ્યા છીએ. സത്യവേദ പുസ്തകത്തിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യം ഞാൻ വേഗം വരുന്നു എന്നുള്ള വാക്യം നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. सच्चे पवित्र शास्त्र में प्रकाशित वाक्य की किताब में 3 बार मैं शीघ्र आऊंगा करके वचन लिखा गया है. અને સત્ય પવિત્ર શાસ્ત્ર પ્રકટીકરણના પુસ્તકના 22મા અધ્યાયમાં 3 વખત હું થોડી વારમાં આવું છું એમ લખેલું છે. ഞാൻ വേഗം വരുന്നു എന്നുള്ള
മകൾ സത്യം വിളിച്ചറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് സത്യവേദ പുസ്തകം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. देख मैं शीघ्र आता हूँ करके एक महान सच्चाई को पुकारते हुए पवित्र शास्त्र अपने अंतिम बातों को समाप्त करता है. જો હું થોડી વારમાં આવું છું એમ વચન ઉચ્ચારીને તે પોતાના વચનોને સમાપ્ત કરે છે. ഈ ദൈവവചനത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാകുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ദൈവവചനം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. इस वचन के आधार पर इन दिनों में हम ये बाइबल अध्ययन को ध्यान कर रहे हैं. આ વચનોના આધારે આપણે આ અભ્યાસને ધ્યાન કરી રહ્યા છીએ. ആരാണ് ഈ വേഗം വരുന്നത്? അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്ന് ഒന്നാം ദിനം നാം ചുരുക്കമായി പഠിക്കുവാനിടയായി. ये कौन शीघ्र आने वाला है? वो आने वाला यीशु मसीह है करके हमने पहले दिन में संक्षिप्त में सीखा था. આ કોણ આવનાર છે તે વિશે આપણે પ્રથમ દિવસે તેના વિશે આપણે મનન કર્યું હતું. ഈ വേഗം വരുന്ന യേശു എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? അവൻ നിലയ്ക്കാത്ത നാഴികയിൽ വരുമെന്നും അതിനു മുൻപ് നടക്കേണ്ടുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ രണ്ടാം ദിനം നാം പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ये शीघ्र आने वाला यीशु किस प्रकार से आने वाला है, जब हम सोच भी नहीं सकते ऐसी घड़ी में आने वाला है, और उसके आने के पहले कौन कौन सी घटनाएं होंगी उसके बारे में हमने दूसरे दिन में ध्यान किया था. અને આ કોણ આવનાર છે તે કેવી ઘડી આવશે આપણે તેના વિશે ધારતા પણ નથી, અને જ્યારે તે આવશે તેની પહેલા શું થશે તે આપણે બીજા દિવસે મનન કર્યું. ഈ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? അതിനുത്തരമായി താൻ ഗംഭീരനാദത്തോട് വരുമെന്നും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോട് വരുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടുകൂടെ വരുമെന്നും അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്നുമൊക്കെ ഇന്നലെ നാം ധ്യാനിക്കുകയുണ്ടായി. ये प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से आने वाला है? वो ललकार के साथ, प्रधान दूत के शब्द के साथ और परमेश्वर की धूल के साथ आएगा, और उस वक्त जो मसीह में मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे करके हमने कल के दिन ध्यान किया था. અને આ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કેવી રીતે આવશે તે આપણે ગઈકાલના દિવસોમાં પ્રમુખ દૂતની વાણી, ગર્જના સહિત તથા દેવના રણસિંગડા સહિત આવશે, અને જે મોયેલા છે તેઓ ઉઠશે એ વિશે આપણે મનન કર્યું હતું. ഈ സന്ധ്യാവേളയിൽ ഈ യേശു എന്തിനായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് നമുക്കല്പം ധ്യാനിക്കാം. आज शाम के वक्त यीशु किसको लेने के लिए या किस लिए आ रहा है उसके बारे में परमेश्वर की अनुग्रह से हम ध्यान करने जा रहे हैं. આજે સાંજની વેળાએ ઈસુ શા માટે આવનાર છે, તે કોને લેવા માટે આવનાર છે તે વિશે આપણે ટૂંકમાં ധ്યાન કરીશું. ക്രിസ്തീയ ഗോളത്തിൽ പോലും വിഭിന്നങ്ങളായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു വിഷയമാണ് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് എന്നുള്ളത്. प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में मसीह लोगों के बीच में भी भिन्न भिन्न प्रकार की अभिप्राय है करके हम जानते हैं. અને ખ્રિસ્તના બીજા આગમન વિશે પણ ખ્રિસ્તીઓની અંદર વિભિન્ન પ્રકારના અભિપ્રાય જોવા મળી શકે. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് 3 ആമുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 3 ഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളതായി നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. हम पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आमद में 3 भाग हैं. આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના બીજા આગમનના 3 ભાગ છે એમ જોઈ શકીએ. ഒന്നാമത് ആറാം യുഗമായ കൃപായുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിങ്കൽ കാത്തിരിക്കുന്ന തന്റെ തിരുസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അവൻ വെളിപ്പെടുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. हम जानते हैं कि सबसे पहले अनुग्रह के काल के अंत में उसके लिए बाट जोने वाली उसकी कलीसिया के लिए वो प्रकट होगा. સૌપ્રથમ આપણે જોઈ શકીએ કે કૃપાના યુગના અંતમાં તેની માટે રાહ જોનારી ખ્રિસ્તની મંડળીને લેવા માટે તે આવનારો છે. രണ്ടാമതായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ കൈവിടപ്പെട്ട സഭ ഈ ലോകത്തിൽ എതിർ ക്രിസ്തുവിനാൽ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടും. दूसरा जो प्रभु यीशु मसीह की आमद में हाथ छोड़ दिए गए कलीसिया जो है मसीह विरोधी के हाथ से वे सताए जाएंगे. અને એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના આગમનના સમયે હાથ છોડી દેવામાં આવેલી મંડળી જે ખ્રિસ્ત વિરોધી દ્વારા સતાવવામાં આવશે તે વખતે അവർ രക്തസാക്ഷികളായി മരിക്കും. वे शहीद होके मरेंगे. અને તેઓ શહીદ થઈને મરણ પામશે. ഏഴാം യുഗത്തിന്റെ അവസാനം, ഉപദ്രവകാലത്തിന്റെ അവസാനം
രക്തസാക്ഷികളെ ചേർക്കുവാനായി യേശു വരും. 7वें युग के अंत में उन शहीदों को इकट्ठा करने के लिए यीशु आएगा. અને સાતમા કાળના અંતમાં તે શહીદ લોકોને લેવા માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત બીજી વાર આવશે. മൂന്നാമതായി 8ാമത്തെ യുഗമായി മഹോപദ്രവകാലത്തിന്റെ അവസാനത്തിങ്കൽ അത് യേശുവും തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുമായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. और तीसरा प्रभु यीशु मसीह महाउपद्रव काल के अंत में अपने पवित्र संतों के साथ इस पृथ्वी पर प्रकट होगा. અને ત્રીજું કહેવાથી 8મા કાળમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતાના સંતોની સાથે તે પ્રગટ થશે. ഇന്ന് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കുവാനുള്ളത് 6ാം യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിങ്കൽ വരുന്ന യേശു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത്? आज हम ध्यान करेंगे कि 6वां युग जो अनुग्रह के युग के आखिरी पल में प्रभु यीशु मसीह जो आएगा वो किसके लिए आने वाला है. આજે આપણે મનન કરીશું કે કૃપાના યુગના અંતમાં જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આવનારો છે તે કોને લેવા માટે આવશે. യേശു വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ പൂർണ്ണനായി കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന പുതുനിയമസഭ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടും. जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तभी पवित्र आत्मा से भरपूर उसकी कलीसिया इस पृथ्वी से उठा ली जाएगी. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે બીજી વાર પ્રગટ થશે ત્યારે પવિત્ર આત્માના સામર્થ્ય વેષ્ટિત તેની મંડળી ઉઠાવી લેવામાં આવશે. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ 2ാമത്തെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുവാനുള്ള യോഗ്യത മാനസാന്തരപ്പെട്ടതുകൊണ്ടോ ജലസ്നാനം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ടോ സാധിക്കുന്നതല്ല. प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में उठा लिए जाने की योग्यता के लिए मन फिराव प्राप्त करने से या बपतिस्मा लेने से या पवित्र आत्मा प्राप्त करने से नहीं हो सकना है. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના દ્વિતીય આગમનમાં ઉઠાવી લેવા માટે ફક્ત પસ્તાવો કરીને પાણીનો બપ્તિસ્મા લઈને પવિત્ર આત્માનો અભિષેકને પ્રાપ્ત કરવાથી તે થઈ શકશે નહીં. പിന്നെയോ അവർ ദൈവസഭയ്ക്കുള്ളിൽ വരേണം. उसके अलावा वे परमेश्वर की कलीसिया के अंदर आने हैं. અને તેઓ ઈશ્વરના મંડળીમાં આવવા જોઈએ. ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു സഭ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. इस पृथ्वी में एक कलीसिया परमेश्वर के लिए तैयार हो रही है. અને આ સંસારમાં જોતી વેળાએ એક મંડળી પ્રભુ માટે તૈયાર થઈ રહી છે. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെ നാം പഠിച്ചാൽ അനേക സഭകളില്ല, ഒരേ ഒരു സഭ മാത്രമാണ് ക്രിസ്തുവിനായി ഒരുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम पढ़ने से कई सारी कलीसिया नहीं लेकिन केवल एक ही कलीसिया प्रभु के लिए तैयार हो रही है. ઉત્પત્તિના પુસ્તકથી લઈને પ્રકટીકરણના પુસ્તક સુધી વાંચતી વેળાએ ઘણી બધી અલગ અલગ મંડળી નહીં પરંતુ એક જ મંડળી પ્રભુના આગમન માટે તૈયાર થઈ રહી છે. യേശുവിന് ഒരേ ഒരു സഭയേ ഉള്ളൂ, അതവന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയാകും. यीशु के लिए केवल एक ही कलीसिया है, वही है उसका शरीर नामक कलीसिया. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત માટે એક જ મંડળી છે, તેના દેહરૂપી મંડળી. ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തു തലയാകുന്നു. बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु जो है हमारा सिर है. અને બાઇબલ આપણને શીખવે છે કે ખ્રિસ્ત તે તેનું માથું છે. തലയ്ക്ക് ഒരു ശരീരമേ ഉള്ളൂ, രണ്ട് ശരീരമില്ല. उस सिर के लिए दो शरीर नहीं है, केवल एक ही शरीर है. અને તે માથા માટે બે શરીર નહીં પરંતુ એક જ શરીર છે. തലയ്ക്ക് ഒരു ശരീരമുള്ളതുപോലെ ക്രിസ്തുവിന് ഒരു ശരീരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. जिस प्रकार से सिर को केवल एक ही शरीर रहता है उसी प्रकार से यीशु जो सिर है उसके लिए भी एक ही शरीर है. અને જે પ્રમાણે માથા માટે એક જ શરીર હોય છે તે જ પ્રમાણે ખ્રિસ્ત માટે પણ એક જ શરીર છે. ഒരു ക്രിസ്തു, ഒരു സഭ, एक मसीह और एक कलीसिया. એક ખ્રિસ્ત ને એક મંડળી. ഒരു ഭർത്താവ്, ഒരു ഭാര്യ, एक पति और एक पत्नी. એક પતિ એક પત્ની. ഒരു നിർമ്മല കന്യക, एक निर्मल दुल्हन. એક કુમારી કન્યા. ഒരു ആൺകുട്ടി, एक नर बच्चा. એક નર બાળક. ഒരു പ്രാവ്. एक कबूतरी. એક कबूतरी. കർത്താവിന് ഭൂമിയിൽ ഒരുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സഭ മാത്രം. परमेश्वर प्रभु के लिए तैयार होने वाली केवल एक ही कलीसिया है. અને પ્રભુના આગમન માટે તૈયાર થનારી ફક્ત એક જ મંડળી છે. എന്നാൽ സഭയിൽ 3 കൂട്ടർ ഉണ്ടെന്ന്
തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. पवित्र शास्त्र में सिखाती है कि कलीसिया में 3 झुंड है। પરંતુ પવિત્ર શાસ્ત્ર આપણને શીખવે છે કે મંડળીમાં 3 સમૂહના લોકો છે. ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടർ ആരാണ്? सबसे प्रथम झुंड कौन सा है? પ્રથમ સમૂહના લોકો કેવાથી તે કોણ છે? ഒന്ന് മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ. एक ही बात को अपना लक्ष्य होके रखकर जीने वाले एक झुंड। એક જ વાતને પોતાના નિશાના બનાવીને જીવનારો સમૂહ. രണ്ടാമത് അലസരായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം. और दूसरा लापरवाही के साथ जीने वाला एक समूह। બીજા સમૂહના લોકો કેવાથી આળસુ અથવા બેદરકાર બનીને પોતાના જીવનોને વિતાવે છે. മൂന്നാമത് പിന്മാറ്റക്കാരായി സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയില്ല, സഭയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ പിന്മാറ്റക്കാരായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ. तीसरा जो है पीछे हटे हुए एक झुंड, वो कलीसिया से बाहर नहीं गए हैं लेकिन कलीसिया के अंदर ही पीछे हट के अवस्था में जीवन बिताते हैं। ત્રીજું પાછળ હટેલા લોકો, તેઓ મંડળીની બહાર ગયા નથી પરંતુ મંડળીમાં જ રહીને એક પાછળ હટેલી અવસ્થામાં જીવન વ્યતીત કરે છે. പുറകിലുള്ളതെല്ലാം മറന്ന് മുൻപിലുള്ളതിലേക്ക് മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ ഇന്ന് സഭയിൽ ഉണ്ട്. पीछे की बातों को छोड़कर आगे की बातें की और निशाने की और अपने लक्ष्य को अपने मन में रखते हुए जीने वाले एक झुंड कलीसिया में है। પાછલી વાતોને વિસરીને આગળની વાતો તરફ ફક્ત લક્ષ્ય રાખીને જીવન વિતાવનારો સમૂહ આ મંડળીમાં છે. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ 3-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് ആ വചനം കാണാവുന്നതാണ്. संत पौलुस जब फिलिपियों को पत्र लिखता है तभी 3 अध्याय के 14वें वचन में हम उस वचन को देख सकते हैं। અને ફિલિપિયોને પત્ર લખતી વેળાએ સંત પૌલ 3જા અધ્યાય તેની 14મી કલમ તે વાતોમાં લખી શકે છે. ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, പിൻപിലുള്ളതിനെ മറന്ന് एक बात को मैं करता हूँ कि पीछे की बातों को छोड़कर પણ એક કામ હું કરું છું જે પછવાડે છે તેને વિસરીને മുൻപിലുള്ളതിനായി ആഞ്ഞുകൊണ്ട് പരമവിളിയുടെ ലാക്കിലേക്ക് ഓടുന്ന ഒരു കൂട്ടർ. आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ने वाली एक झुंड। અને આગળ જે છે તેની તરફ લક્ષ્ય રાખીને નિશાના ભણી આગળ વધવાનો સમૂહ. അവർക്കൊരേ ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ സേവിക്കുന്ന യേശു താമസമില്ല എന്നെ ചേർക്കുവാൻ വരും, എനിക്ക് ആ യേശുവിനെ എതിരേൽക്കണം. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ദൈവസഭയിലുണ്ട്. ऐसे लोग एक ही लक्ष्य के साथ जीते हैं कि मैं बाट जाने वाला मेरा यीशु देर नहीं करेगा, वो जल्द आएगा मुझे लेने के लिए। उसे एक ही लक्ष्य के साथ वे जीने वाले एक झुंड इस कलीसिया में है। અને એવા લોકો આ મંડળીમાં રહે છે કે જે ફક્ત એક જ નિશાના તરફ રાખે છે કે મને લેનારો ઈસુ તે ખૂબ જ જલ્દી આવશે અને તે લક્ષ્યની સાથે તેઓ મંડળીમાં રહીને જીવન વિતાવે છે. ഇതൊന്നാമത്തെ കൂട്ടർ. എന്നാൽ രണ്ടാമത് മറ്റൊരു കൂട്ടർ സഭയിലുണ്ട്. ये एक झुंड है तो एक दूसरे समूह में कलीसिया में है। આ એક સમૂહના લોકો મંડળીમાં છે તો બીજા એક સમૂહના લોકો પણ છે. അവർ അലസതയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നവരാകുന്നു. वे आलस के साथ नहीं तो लापरवाही के साथ जीने वाले हैं। તેઓ બેદરકાર અથવા નિશ્ચિંત બનીને પોતાના જીવનોને അവർ વિતાવે છે. സഭയിലെ അംഗങ്ങളാകുന്നു. वे कलीसिया के अंग तो है। તે મંડળીના અવયવ છે. വർഷങ്ങൾ പലത് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആത്മീയമായ തീഷ്ണതകളൊക്കെ കുറഞ്ഞ് കർത്താവിൽ നീ വരുമോ എന്നുപോലും സംശയിച്ച് അലക്ഷ്യമായി അലസരായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ. ऐसे एक झुंड के लोग हैं जो कई सारे साल बीत जाने के कारण उनके अंदर से वो धुन और जलन जो परमेश्वर की ओर है वो ठंडा पड़ जाता है और प्रभु आएगा वो बात भी उनके जीवन से उनके लिए एक संदेह होकर दिखाई देता है। મંડળીમાં ઘણા બધા વર્ષ વીતી જવાને કારણે તેઓ વરિષ્ઠ હોવાને કારણે તેઓની અંદર જે આત્મિક ધૂન છે તે ઓછી દેખાય છે અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આવશે કે કેમ તે શક પણ તેઓના જીવનમાં દેખાય വെളിപ്പാട് છે. പുസ്തകത്തിൽ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലനിലൂടെ 7 സഭകൾക്ക് ദൂതെഴുതുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. हम देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना प्रेरित के जरिए परमेश्वर 7 कलीसियाओं को संदेश दे रहे हैं। અને પ્રકટીકરણના પુસ્તકમાં આપણે જોઈ શકીએ કે પ્રેરિત યોહાન વડે તે 7 સંદેશ મંડળીને આપવામાં આવેલા છે. അതിനവസാനത്തെ സഭയാകുന്നു
ലവോദിക്കിയ സഭ. उसमें आखिरी कलीसिया है लौदीकिया की कलीसिया। અને તેમાંથી અંતિમ મંડળી કહેવાથી લાઉદીકિયાની મંડળી છે. ഈ സഭയുടെ അനുഭവം ഇന്നത്തെ സഭയുടെ ഒരു അനുഭവമാണ്. ये कलीसिया का अनुभव आज की कलीसिया का अनुभव है। અને તે લાઉદીકિયાની મંડળીનો અનુભવ આજની મંડળીમાં પણ દેખાઈ શકે છે. ശീതവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ല എന്ന ഒരു അവസ്ഥ. वो ना तो ठंडा है ना गर्म है, ऐसी एक अवस्था। અને તે ટાળો પણ નથી તથા ઊનો પણ નથી. ശീതവാനോ ഉഷ്ണവാനോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. यदि वो ठंडा नहीं तो गर्म रहने से अच्छा होता था। અને તે ટાળો અથવા તો ઊનો હોત તો સારું રહેત. ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു, ശീതവാനും ഉഷ്ണവാനുമല്ല, നീ ശീതോഷ്ണവാനാകയാൽ നിന്നെ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഉമിഴ്ന്നു കളയുമെന്ന് വായിക്കുന്നു. परमेश्वर कहता है कि तू ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, तू गुनगुनी अवस्था में होने के कारण मैं अपने मुंह से तुझे उगल दूंगा. અને તું ટાળો તથા ઊનો થાય એમ હું ઈચ્છું છું, પરંતુ તું હુંફાળો છે તે માટે હું તને મારા મોંમાંથી થૂકી નાખીશ. ഇന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രമാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത്. आज की मसीही कलीसियाओं का एक स्पष्ट चित्र को यहाँ पर हम देख सकते हैं. આજની મંડળીમાંનું એક સ્પષ્ટ ચિત્ર આપણે અહીં જોઈ શકીએ. ശീതവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ലാത്തൊരു നിലവാരം. ना तो ठंडा ना गर्म, ऐसी एक अवस्था. અને તે ઊનો પણ નથી તથા ટાળો પણ નથી તેવી અવસ્થા. ഞാൻ ധനവാൻ, ഞാൻ സമ്പന്നൻ, എനിക്ക് ഒന്നിനും മുട്ടില്ല എന്നൊരു അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ, मैं धनी हूँ, मैं धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी भी वस्तु की घटी नहीं, ऐसे कह के जीने वाले. હું ધનવાન છું, મેં સંપત્તિ મેળવી છે, મને કશાની ગરજ નથી એવી અવસ્થામાં જીવન વિતાવનારું എന്നാൽ સમાજ. ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെയോ അവർ നിർഭാഗ്യരും നഗ്നരും കുരുടരുമായിരിക്കുന്ന ഒരു നിലവാരം. लेकिन परमेश्वर के आगे वे लोग अभागे, तुच्छ और अंधा और नंगे के अनुभव में दिखाई देते हैं. પરંતુ ઈશ્વરની દ્રષ્ટિમાં તેઓ કંગાળ, દરિદ્ર તથા આંધળી અવસ્થામાં દેખાય છે. അവനത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. लेकिन वे उस बात को मानते नहीं. પરંતુ તેઓ તે વાતને સ્વીકારતા નથી. വർഷങ്ങൾ പലത് കഴിഞ്ഞതിനാൽ ദൈവ മുൻപാകെ പലതും തോൽവികൾ, പരാജയങ്ങൾ സമ്മതിക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ ഞാൻ വലിയവൻ, ഞാൻ ഉന്നതൻ എന്നൊക്കെയുള്ള മനോഭാവത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ. कई वर्ष बीत जाने के कारण अपने हरावट को या अपने पराजय को ना मानते हुए मैं धनवान हूँ या सब कुछ प्राप्त कर चुका हूँ, ऐसे एक भावना के साथ जीने वाले. ઘણા વર્ષો વીતી જવાને કારણે, વરિષ્ઠ હોવાને કારણે તે પોતે હું ધનવાન છું, મને કશાની ગરજ નથી એમ કહીને તેઓ પોતાના જીવનોને વિતાવે છે. കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ ഒരു വിശ്വാസിയോട് ചോദിച്ചു, अभिषेकम प्राप्त हो। पिछले एक दिन में मैंने एक विश्वासी से पूछा कि क्या आपने अभिषेक प्राप्त किया है। અને ગયા દિવસોમાં મેં એક વિશ્વાસીને પૂછ્યું કે તમે અભિષેક પ્રાપ્ત કર્યો છે કે કેમ. അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതാണ്. उन्होंने कहा कि मैंने अभिषेक प्राप्त किया है। તેઓએ કહ્યું કે મેં અભિષેક પ્રાપ્ત કર્યો છે. എന്നാൽ സഭ ആരാധനയിൽ എല്ലാവരും ആത്മാവിൽ നിറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചത്തുപോയോ എന്ന് പോലും സംശയമാണ്. ആ നിലയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. लेकिन जब कलीसिया में सारे लोग आत्मा में भरते हैं, उस समय में मुझे संदेह आता है कि वे मर चुके हैं कि नहीं, ऐसी एक अवस्था में वे बैठे रहते हैं. પરંતુ મંડળીમાં જ્યારે દરેક લોકો આત્માથી પરિપૂર્ણ થાય ત્યારે તેઓ મરણ પામ્યા કે કેમ એવી અવસ્થામાં દેખાય છે. പെന്തക്കോസ്ത് ഗോളത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചില്ല എന്ന് പറയുവാൻ ഒരു 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 അത് ഒരു വിഷമം കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറയുകയാണ്. पेंटकोस्त अनुभव में जन्म लेके बड़े होने के कारण मैं अभिषेक प्राप्त नहीं किया करके कहने के लिए उनको थोड़ा दिक्कत लगता है, इसलिए कहते हैं कि प्राप्त कर लिया है. અને પેન્ટિકોસ્ત कुटुंबમાં જન્મ લેવાને કારણે કે મેં અભિષેક પ્રાપ્ત કર્યો છે તેઓ ન કહેતા તેઓ શરમ અનુભવે છે. മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർ പിന്മാറ്റക്കാരാവുന്നു. तीसरी झुंड पीछे हटे हुए लोग हैं. ત્રીજા સમૂહના લોકો કહેવાથી પાછળ હટેલા લોકો છે. പിന്മാറ്റക്കാരും രണ്ടു വിധത്തിലുണ്ട്. पीछे हटे हुए लोग भी दो प्रकार के होते हैं. પાછળ હટેલા લોકો બે પ્રકારની અવસ્થામાં દેખાય അവർ છે. സഭയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. वे कलीसिया में ही रहते हैं. તેઓ મંડળીમાં રહે છે. സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയില്ല, സഭയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവ മുൻപാകെ ദൈവത്തിങ്കൽ നിന്ന്
മനസ്സുകൊണ്ട് അകന്ന പിന്മാറ്റക്കാർ. वे कलीसिया से बाहर नहीं गए हैं, कलीसिया के अंदर ही मौजूद रहते हैं, लेकिन अपने मन में परमेश्वर से दूर रहते हैं. તેઓ મંડળીમાં જ રહે છે, તેઓ મંડળીથી દૂર ગયા નથી, પરંતુ તેઓ ઈશ્વરથી વેગળા દેખાય છે. എല്ലാറ്റിനും മുൻപിലുണ്ട്, പക്ഷെ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളില്ല. हर एक बातों में तो आगे रहते हैं, लेकिन आत्मिक अनुभव नहीं है. દરેક વાતોમાં તેઓ આગળ દેખાય છે, પરંતુ આત્મિક અનુભવમાં દેખાતા નથી. എല്ലാറ്റിനും മുൻപിലുണ്ട്, പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിലില്ല. सारी बातों में आगे रहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के कोई अनुभव उनमें नहीं. દરેક વાતોમાં તેઓ અગ્રેસર દેખાય છે, પરંતુ પવિત્ર આત્માના અનુભવો તેઓના જીવનમાં દેખાતા નથી. കൺവെൻഷൻ വരുമ്പോൾ മുമ്പിലുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതുവരെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല. जब सम्मेलन आता है तो एकदम आगे खड़े रहते हैं, लेकिन अभी तक अभिषेक प्राप्त नहीं किया. જ્યારે સંમેલન આવે છે ત્યારે દરેક વાતોમાં તેઓ આગળ દેખાય છે, પરંતુ તેઓએ અભિષેક પ્રાપ્ત કર્યો નથી. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ എല്ലാറ്റിന്റെയും പുറകിൽ നിൽക്കും, മുൻപിൽ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് വരികയില്ല. दूसरी झुंड ऐसी है कि हर एक बातों में पीछे रहते हैं, कोई भी बात के लिए आगे प्रकट नहीं होते. અને બીજા સમૂહના લોકો એ પ્રમાણે છે કે કોઈ પણ દરેક વાતોમાં તેઓ પાછળ રહે છે, કોઈ પણ વાતોમાં આગળ આવતા નથી. ദൈവസഭയിലുള്ള 3 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു. ഈ കൂട്ടരിൽ ആരാണ് കർത്താവിന്റെ രഹസ്യവരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്നത്? परमेश्वर की कलीसिया में पाए जाने वाले 3 झुंड के बारे में मैंने अभी आपको बताया. उनमें से कौन है प्रभु के गुप्त आगमन में जाने वाले? અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના આગમનમાં જનારા મેં તમને 3 સમૂહ વિશે બતાવ્યા. તેમાંથી કયો સમૂહ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના આગમનમાં ઉઠાવી લેવામાં આવશે? അതേ, ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടർ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർ, യേശുവിന്റെ വരവിൽ പോകണമെന്നുള്ള ഒരേ ചിന്തയോടെ ജീവിക്കുന്നവർ, അവർ യേശുവിന്റെ രഹസ്യ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടും. അവരെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് യേശു വരുന്നത്. एक ही एक निशाने के साथ जीने वाले, केवल यीशु मसीह की आमद में जाना है करके लक्ष्य के साथ जीने वाले लोगों को प्रभु यीशु मसीह दोबारा लेने के लिए आने वाला જેઓ है. ફક્ત એક જ નિશાનાની સાથે, એક જ લક્ષ્યની સાથે જે પ્રભુ ઈસુ આવશે ત્યારે જવાનું છે, તેવા આગ્રહની સાથે રહેનારા લોકોને લેવા માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત બીજી વખત આગમનમાં પ્રગટ થશે. മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു പാട്ടുണ്ട്. ലോകം വേണ്ട, എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, എന്നെ താതന്റെ സന്നിധം ചേർന്നാൽ മതി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. परमेश्वर की महिमा हो. ઈશ્વરના નામની મહિમા થાવ. ലോകം എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്കെന്റെ യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർന്നാൽ മതി. मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे मेरे यीशु के हजूरी में मिल जाने से काफी है. આ જગત મારે નથી જોઈતું, ફક્ત ઈસુની સમ્મુખમાં જવાથી મારા માટે પૂરતું છે. ഇന്ന് രാത്രി എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. आज रात के वक्त मुझे एक आग्रह है. આજે રાત્રિની વેળાએ મારા અંદર એક આગ્રહ છે. അങ്ങനെ ഉള്ളവൻ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ കാണുമോ? क्या ऐसे एक आग्रह रखने वाले कोई एक भी यहाँ पे है क्या? અને તેઓ આગ્રહ રાખનારો કોઈ પણ એક આ જગ્યા પર છે કે કેમ? എനിക്ക് ലോകമൊന്നും വേണ്ട, ലോകത്തിലുള്ളതൊന്നും വേണ്ട. എന്റെ പൊന്നപ്പച്ച, എന്റെ ദൈവമേ, നീ വരുമ്പോൾ നിന്റെ വരവിനനുസരിച്ച് ചേർന്നാൽ മതിയെന്ന് പ്രത്യാശയുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? हे परमेश्वर, मुझे संसार नहीं चाहिए, संसार की कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे केवल जब तू आएगा तब मुझे जाने से काफी है, ऐसे कहने वाले कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं? મને એ જગત જોઈતું નથી, જગતના કોઈ વાના જોઈતા નથી. હે પ્રભુ, જ્યારે તું આવે ત્યારે તને ખાલી મળવું એ જ મારા માટે પૂરતું છે, એવું કહેનારા કેટલા લોકો છે? അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രം വലതു കരം ഉയർത്തി കണ്ണടച്ച്, ആരും ആരെയും നോക്കണ്ട, കണ്ണടച്ച് ഒരു ഹല്ലേലൂയ ശക്തിയോടെ മുഴക്കും. कोई भी किसी की ओर ना देखे, आंखों को बंद करते हुए ऐसे ही लोग अपने दाहिने हाथ को उठाते हुए हालेलुया कहे. કોઈ પણ એકબીજાની તરફ ન જોવે, પોતાની આંખોને બંધ કરીને પોતાના જમણા હાથને ઉપર કરીને હાલેલુયા કહે. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ്. सभी लोग ऐसे एक आग्रह के साथ बैठे हैं. દરેક લોકો તેવા આગ્રહની સાથે બેઠેલા છે. ഉത്തമ ഗീത പുസ്തകത്തിൽ 6-ാം അധ്യായം 8-ഉം 9-ഉം
വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ श्रेष्ठ गीत 6वें अध्याय के 8 और 9 वचन को जब हम पढ़ते हैं, ગીતોનું ગીત 6ઠો અધ્યાય તેની 8મી ને 9મી કલમ વાંચતી વિડાય അവിടെ ഇപ്രകാരം ഒരു വാക്യശകലം നാം കാണുന്നു. वहाँ पे इस प्रकार का एक वचन लिखा है। ત્યાં એ પ્રમાણેનું એક વચન લખેલું છે, 60 രാജ്ഞികളും 80 വെപ്പാട്ടികളും അസംഖ്യം കന്യകമാരും ഉണ്ടല്ലോ. वहाँ 60 रानियां और 80 रखेलियां और असंख्य कुमारियां भी हैं। રાણીઓ તો 60 છે અને ઉપપત્નીઓ 80 છે, બીજી કુમારીઓ તો અસંખ્ય છે. എന്റെ പ്രാവും നിഷ്കളങ്കയുമായവൾ രണ്ടല്ല ഒരുത്തി മാത്രമെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. वहाँ पे लिखा गया है कि परंतु मेरी कबूतरी मेरी निर्मल अद्वैत है। અને ત્યાં લખેલું છે કે મારી હોલી મારી નિર્મળા તો એક જ છે. മറ്റു ചില ഭാഷാന്തരങ്ങളിൽ എന്റെ പൂർണ്ണവതിയായവൾ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. कई दूसरे भाषांतरों में ऐसा लिखा है कि मेरी सिद्ध हुई या तो फिर पूर्णवती। અને ત્યાં ઘણી ભાષામાં એ પ્રમાણે લખેલી છે કે મારી સંપૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરેલી. എന്റെ പൂർണ്ണവതിയായവൾ ഒരുത്തി മാത്രം. मेरी सिद्धता को प्राप्त की हुई केवल एक ही है। મારી સંપૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરેલી ફક્ત એક જ છે. ദൈവത്തിന്റെ സഭ, പുതിയ നിയമസഭ പൂർണ്ണവതിയായിരിക്കണം. परमेश्वर की कलीसिया, नए नियम की कलीसिया सिद्धता को पाई होना चाहिए। ઈશ્વરની મંડળી, નવા નિયમની મંડળી તે સંપૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરેલી હોવી જોઈએ. എന്റെ പ്രാവും നിഷ്കളങ്കയുമായവൾ ഒരേ ഒരുത്തി മാത്രം. मेरी कबूतरी और मेरी निर्मल वो अद्वैत है। મારી હોલી મારી નિર્મળા એક જ છે. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനായി ഒരുക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ നിയമസഭ 1600 അല്ല, ഒരേ ഒന്ന് മാത്രം. प्रभु यीशु मसीह के नए नियम की कलीसिया जो उसके लिए तैयार हो रही है वो 1600 नहीं, वो केवल एक ही है। ને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત માટે તૈયાર થનારી નવા કરારની મંડળી કહેવાતી તે 1600 નહીં, પરંતુ તે એક જ છે. ഈ സഭ ഏതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെയും അലഞ്ഞു തിരിയേണ്ട. നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള സത്യവേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആ സഭ ഏതാകുന്നു. आपको ये कलीसिया कौन सी है उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में पाए गए पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। અને આ સત્ય મંડળી કઈ છે તે શોધવા માટે તમારે આમ તેમ ફરવાની જરૂર નથી. તમારા હાથમાં દેખાનારું તે સત્ય પુસ્તક તમને જણાવશે. പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരാന വന്നു. पुराने समय में एक जगह में एक हाथी आया। અને જૂના સમયમાં એક સ્થાનમાં એક હાથી આવ્યો. നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ ആനയെ കാണാനായിട്ട് ഓടി. गांव के सारे लोग उस हाथी को देखने के लिए दौड़ पड़े। ગામના દરેક લોકો તે હાથીને જોવા માટે દોડ્યા. ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ ഓടുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ 2-3 കണ്ണു കാണാൻ വയ്യാത്ത അന്ധന്മാരുണ്ടായി. वे लोगों को दौड़ते हुए देख जानकर वहाँ पे आंख नहीं दिखने वाले अंधे कुछ 2-3 लोग पाए गए थे। અને ત્યાં તે ગામમાં આંખ જોઈ ન શકે તેવા 2-3 આંધળા દેખાતા હતા. അവർക്കറിയാൻ വയ്യ ഇവരെവിടെ പോവാന്ന്. അവര് വന്ന് ഓടി. वे लोग नहीं जानते थे कि लोग किस तरफ दौड़ रहे, तो वे भी साथ में दौड़ने लगे। અને તેઓ જાણતા ન હતા કે લોકો ક્યાં દોડી રહ્યા છે. તેઓ પણ તેની સાથે દોડ્યા. എല്ലാവരും ഓടുന്നത് കണ്ടില്ല, എല്ലാവരും ഓടുന്നത് കേട്ടോണ്ട് ഈ പുള്ളിയോട് വന്ന് ഓടി. सभी लोग दौड़ रहे हैं, इन्होंने देखा तो नहीं, लेकिन वो सुनकर वे लोग भी साथ में दौड़ने लगे। દરેક લોકો દોડતા હતા તે તેઓએ જોયું નહીં, પરંતુ સાંભળીને તેની જેમ દોડ્યા. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ണുള്ളവർ ആനയെ കണ്ണുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ കണ്ടു. वहाँ पे पहुँचने पर जिनके पास आंखें थी उन्होंने अच्छी रीति से हाथी को देखा। અને ત્યાં પહોંચીને જે લોકો જોઈ શકતા હતા સારી પેઠે તે હાથીને જોયા. കണ്ണു കാണാൻ വയ്യാത്ത ഈ പുള്ളികള് ഓരോരുത്തർ ആനയെ പോയി തപ്പി നോക്കി. जो लोग ये अंधे वे देख नहीं पा रहे थे, उन्होंने एक एक ने जाके हाथी को यूं छू के देखा। પરંતુ જે આંધળા લોકો હતા તેઓએ જઈને હાથીને અડકીને જોયું. ഒരുത്തൻ പോയി ആനയുടെ വാലെ പിടിച്ചു. एक व्यक्ति ने जाके हाथी के पूंछ को पकड़ लिया। એક આંધળાએ જઈને હાથીની પૂંછડીને પકડી. അവൻ പറഞ്ഞു ആനയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചൂല് പോലുള്ളൊരു സാധനമാണ്. उसने कहा कि हाथी कहने से एक झाड़ू के समान दिखने वाली एक चीज है। અને એક આંધળાએ એ પ્રમાણે કહ્યું હાથી કહેવાથી એક સાવરણીની જેમ છે. വേറൊരുത്തൻ പോയി ആനയുടെ ചെവി കയറി പിടിച്ചു.
दूसरे व्यक्ति ने जाके हाथी के कान को पकड़ लिया। બીજા એક આંધળાએ જઈને હાથીના કાનને પકડ્યા। ആനയുടെ ചെവി അറിയാമല്ലോ, വലുതല്ലേ. हाथी का कान तो आप जानते हैं ना, बड़ा सा रहता है। હાથીના કાનને તો તમે જોયો હશે કે મોટો રહે ഇവൻ છે। പോയി ആനയുടെ ചെവിയെ കയറി പിടിച്ചിട്ട് പറ, ആനയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുറം പോലെയുള്ള സാധനമാണ്. उसने हाथी के कान को पकड़ने के बाद कहा कि हाथी का कान एक सुपड़ी के समान रहता है। અને જે બીજા એક આંધળાએ જઈને હાથીના કાનને પકડ્યા અને તેણે કહ્યું કે હાથી તો એક સુપડાની જેમ છે। വേറൊരുത്തം പോയി ആനയുടെ കാലേ കയറി പിടിച്ചു. दूसरे व्यक्ति ने जाके हाथी के पाँव को पकड़ लिया। બીજા એક આંધળાએ જઈને હાથીના પગને પકડ્યા। അവന്റെ അഭിപ്രായം ആനയെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പില്ലറാണ്, ഒരു തൂണ് പോലുള്ള ഒരു സാധനമായി ആനയെന്ന്. उसके अभिप्राय से उसको ऐसा लगा कि हाथी कहने से एक पोल या पिलर के समान दिखता है। અને જે આંધળાએ હાથીના પગને પકડ્યા તેને લાગ્યું કે હાથી તો એક સ્તંભની જેમ છે। തൊടുന്നതെല്ലാം ആനയല്ല, കാണുന്നതെല്ലാം ആനയല്ല. जो कुछ अब छूते हैं वो हाथी नहीं है, जो कुछ देखते हैं वो हाथी नहीं है। જે કંઈ તમે સ્પર્શો છો તે હાથી નથી, જે કંઈ જુઓ છો તે હાથી નથી। ലോകത്തിലുള്ള സഭകളെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭകളല്ല. संसार में पाई जाने वाली सारी कलीसियाएं मसीह की कलीसिया नहीं है। જગતમાં દેખાનારી દરેક મંડળી તે ખ્રિસ્તની મંડળી નથી। 10 പേര് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് അത് സഭയല്ല. 10 लोग इकट्ठा होते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो कलीसिया है। 10 લોકો ભેગા થવાથી તે કોઈ મંડળી કહેવાતી വലിയ નથી। കെട്ടിടങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സഭയല്ല. बड़ी इमारत रहने से वो कोई कलीसिया नहीं है। એક મોટું મકાન અથવા ઇમારત જોવાથી તે કોઈ મંડળી નથી। അനാഥശാലകളോ ഹോസ്പിറ്റലുകളോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സഭയല്ല. अनाथ आश्रम और अस्पताल रखे हैं ऐसा कहने से वो कोई कलीसिया नहीं है। અનાથાશ્રમ તથા દવાખાના હોવાને કારણે તે કોઈ મંડળી કહેવાતી નથી। ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ, പുതുനിയമ സഭ, അത് ഒന്ന് മാത്രമാകും. मसीह की कलीसिया, नए नियम की कलीसिया केवल एक ही है। ખ્રિસ્તની મંડળી, નવા કરારની મંડળી કહેવાથી તે એક જ છે। നിങ്ങളും ഞാനും ഏത് സഭയിലാണെന്നുള്ളത് വിലയിരുത്തണം. आप और मैं कौन सी कलीसिया में है उसका कीमत जानना चाहिए। હું તથા તમે કઈ મંડળીમાં છે તેનું મૂલ્ય તમારે જાણવું જોઈએ। ലോകത്തിൽ പലവിധ സഭകളുണ്ട്. संसार में कई प्रकार की कलीसियाएं हैं। મંડળીમાં વિભિન્ન પ્રકારની મંડળીઓ છે। സഭകൾക്കിപ്പം പേരിടാൻ പോലും വാക്കുകളില്ല, അതുപോലെ സഭകൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. कलीसिया को अभी नाम रखने के लिए अभी शब्द नहीं है, ऐसे कई प्रकार की कलीसियाएं हैं। મંડળીમાં અત્યારે નામ આપી શકાય નહીં તેવી અલગ અલગ પ્રકારની મંડળી ઉદ્ભવી છે। ലോകത്തിലുള്ള നാം ആരാധിക്കുന്ന, നാം കൂടി വരുന്ന സഭകളൊന്നുമല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയെന്ന് പറയുന്നു. संसार में हम इकट्ठा होने वाले या आराधना करने वाली सारी कलीसियाएं यही मसीह की कलीसिया है करके नहीं है। મંડળી જગતમાં દેખાનારી દરેક મંડળીઓ તથા આરાધના કરનારી દરેક મંડળીઓ તે ખ્રિસ્તની મંડળી છે એમ કહી શકાશે નહીં। ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की महिमा हो। ઈશ્વરના નામની મહિમા થાઓ। ലോകത്തിൽ ഒരു കന്യകയാണ് പിന്നീട് ഭാര്യയായി തീരുന്നത്. संसार में एक दुल्हन ही बाद में एक पत्नी हो जाती है। અને એ સંસારમાં જોવાથી એક વહુ થોડા દિવસ પછી તે પત્ની બને છે। എന്നാൽ ആത്മീയമായി നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ लेकिन आत्मिक तौर से जब हम सोचते हैं પરંતુ જ્યારે આપણે આત્મિક રીતે વિચારીએ છીએ അത് നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഒരു ഭാര്യയാണ് അവസാനം കന്യകയായി മാറുന്നത്. वो उसका एक उल्टा रूप से होता है। वो पहले पत्नी होती है और उसके बाद दुल्हन बनती है। સૌપ્રથમ તે પત્ની બને છે ને ત્યાર પછી તે કન્યા બને છે। എന്താണ് അങ്ങനെ പറയുവാൻ കാരണം? क्यों ऐसा ये कहने का क्या कारण है? તેનું આ પ્રમાણે કહેવા માટેનું કારણ શું છે? കന്യകയ്ക്ക് കഷ്ടങ്ങളില്ല, ഭാര്യയ്ക്കോ കഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. दुल्हन को कोई कष्ट नहीं है लेकिन पत्नी को तो कष्ट रहता है। એક વહુ એટલે કે કન્યાને કોઈ કષ્ટ અથવા દુઃખ હોતું નથી, પરંતુ પત્નીને ઘણું દુઃખ હોય છે। പുതിയ നിയമ സഭയ്ക്ക് കഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. नए नियम की कलीसिया को कष्ट रहता है। નવા નિયમની મંડળીને ઘણા દુઃખ હોય છે। ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരു പട്ടുമെത്തയുടെ അനുഭവമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ. मसीही जीवन एक ऐसे सुख विलास का एक गद्दा नहीं है। વાલાઓ, ખ્રિસ્તી જીવન કહેવાથી તે એક સુખ વિલાસોથી ભરેલું જીવન નથી। ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സുഖത്തിന്റെയും ദുഃഖത്തിന്റെയും സമ്മിശ്ര അനുഭവമാകുന്നു. मसीह जीवन कहने से सुख विलास और दुख दोनों ही साथ में रहने वाला एक जीवन है। ખ્રિસ્તી જીવન કહેવાથી સુખ તથા દુઃખનું મિશ્રણ કહેવાય છે। ഒരു കന്യകയ്ക്ക് കഷ്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് അവൾ ഭാര്യയാകുമ്പോഴാണ്. एक दुल्हन के जीवन में कष्ट आरंभ जब वो पत्नी बन जाती है तब से होता है। એક વહુના જીવનમાં દુઃખો જ્યારે તે પત્ની બને છે ત્યારે શરૂ થાય છે। ആത്മീയമായൊരു ഭാര്യ
അവസാനം കന്യകയായി മാറുന്നു. ആ കന്യകയെ ചേർക്കുവാൻ യേശു രണ്ടാമതും വരുന്നു. आत्मिक तौर की वो पत्नी आखिर में वो दुल्हन होके बदल जाती है. उसी दुल्हन को लेने के लिए यीशु दूसरी बार आने वाला है. തിരുവചനം જીવનમાં દેખાનારી પત્ની જે જ્યારે કન્યા બને છે તેને લેવા માટે પ્રભુ ઈસુ બીજી વાર પ્રગટ થનારું છે. ദൈവത്തിന്റെ സത്യവചനം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് 10 വിധത്തിലുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. परमेश्वर की दुल्हन पत्नी के जीवन में हम देखने से 10 प्रकार की योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए. પત્નીના જીવનમાં જોતી વેળાએ તેમાં 10 પ્રકારની લાયકાતો હોવી જોઈએ. ഒന്നാമത് എഫേസ്യ ലേഖനം 5-ാം 22-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവൾ ഭർത്താവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം. सबसे पहले इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय के 25वें वचन में लिखा है कि उसका पहला योग्यता क्या है. અને એફેસીનો પત્ર 5મો અધ્યાય તેની 22મી કલમમાં લખેલું છે કે તેણે અધીન રહેવું അത് જોઈએ. സമ്പൂർണ്ണ അനുസരണത്തെ കാണിക്കുന്നു. तो अधीन रहनी चाहिए, संपूर्ण आज्ञा पालन को दिखाती है. 22वां वचन. અધીન રહેવું જોઈએ એટલે કે સંપૂર્ણ આજ્ઞાકારી હોવી જોઈએ. അക്ഷരികമായൊരു ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ആത്മീയമായും അതേ പുതിയ നിയമസഭ അതേ യേശുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം. जिस प्रकार से अक्षरिक रूप से एक पत्नी अपने पति के अधीन रहती है, वैसे नए नियम की कलीसिया मसीह जो उसका पति है उसके अधीन में रहना चाहिए. અક્ષરિક રીતે જે પ્રમાણે પત્ની પતિના અધીનમાં હોય છે તે જ પ્રમાણે નવા કરારની મંડળી ખ્રિસ્ત રૂપી મસીહ જે ખ્રિસ્ત છે તેને અધીન રહેવી જોઈએ. യേശുവിന്റെ വചനങ്ങൾ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കാത്തവർ സഭയല്ല. यीशु के वचन और बात को जो पालन नहीं करते हैं वे कलीसिया नहीं है. ઈસુ ખ્રિસ્તની આજ્ઞાનું જે પાલન કરતા નથી તે મંડળી નથી. ദൈവവചനത്തിന് കീഴ്പ്പെടാത്തവർ സഭയല്ല. परमेश्वर के वचन के अधीन न रहने वाले कलीसिया नहीं है. ઈશ્વરના વચનોને અધીનમાં રહેનારા લોકો તે મંડળી નથી. രണ്ടാമതായി എഫേസ്യ ലേഖനം 5-ാം 33-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ दूसरा इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय के 33वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, બીજું એફેસીનો પત્ર 5મો અધ્યાય તેની 33મી કલમ વાંચતી વેળાએ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിന് ഭയപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. एक पत्नी अपने पति का भय माननी चाहिए. એક પત્ની પોતાના પતિનો ભય રાખવો പുതു જોઈએ. പുതുനിയമസഭ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഭയമുള്ളവ ആയിരിക്കണം. नए नियम की कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का भय माननी चाहिए. નવા નિયમની મંડળી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો ભય રાખનારી હોવી જોઈએ. ഭയഭക്തിയോടെയുള്ള ജീവിതം. भय और भक्ति के साथ का जीवन. ભય તથા ભક્તિનું જીવન ഞായറാഴ്ച രാവിലെയുള്ള ഭയഭക്തി അല്ല. केवल इतवार के दिन होने वाला भय भक्ति नहीं. ફક્ત રવિવારની સવારે થનારો ભય નહીં. 6 ദിവസവും എങ്ങനെയും ജീവിച്ചിട്ട് 7-ാം ദിവസം അതേ ഉള്ള ഭക്തി അല്ല പുതുനിയമസഭയുടെ ഭയഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. 6 दिन जैसा चाहे वैसे जीवन बिताने के बाद 7वें दिन का भक्ति के साथ जीने वाला जीवन नहीं है नए नियम की भक्ति. નવા નિયમની મંડળીની ભક્તિ કહેવાથી 6 દિવસ ગમે તે રીતે જીવન વિતાવીને 7મા દિવસે ભક્તિથી જીવન વિતાવવું તે નથી. 24 മണിക്കൂറും മനുഷ്യരാരും എന്നെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അഗ്നി ജ്വാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണുള്ളവനായ ഒരുവൻ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഭയം പുതുനിയമസഭയ്ക്കുണ്ടായിരിക്കണം. नए नियम के कलीसिया के अंदर ऐसा एक भय होना चाहिए कि मनुष्य कोई भी मुझे नहीं देखने के बावजूद भी 24 घंटे अग्नि ज्वाला के समान आंखें रखने वाला परमेश्वर मुझे देख रहा है. માણસોના જીવનમાં એ પ્રમાણેનો એક ભય હોવો જોઈએ કે કોઈ પણ માણસ મને જોતું નથી પરંતુ એક અગ્નિમય જ્વાળામય આંખો રાખનાર ઈશ્વર મને 24 કલાક જોઈ રહ્યો છે. ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ 7-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നാം ഇപ്രകാരം കാണുന്നു. पहला कोरिन्थियों 7वें अध्याय के 3रे वचन में इस प्रकार से लिखा है. કરંથીઓનો પહેલો પત્ર 7મો અધ્યાય તેની 3જી કલમમાં લખેલું છે. ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്യവേണം. जो पत्नी जो है उसका हक जो है पति के साथ निभाना चाहिए. પત્નીએ પોતાના પતિ પ્રત્યેની ફરજને પૂરી કરવી જોઈએ. പുതുനിയമസഭ കർത്താവിന് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യണം. जो जिम्मेदारी या उसका कर्तव्य है उसे नए नियम के कलीसिया अपने पति रूपी मसीह के लिए पूरा करना चाहिए. નવા નિયમની મંડળીએ ખ્રિસ્ત રૂપી ઈસુને માટે જે ફરજ નિભાવવાની છે તેને નિભાવવી જોઈએ. എവിടെയും കർത്താവിനെ അവന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവമക്കൾ
കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. कोई भी जगह में प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करने के लिए कलीसिया उसका कर्तव्य है. અને કોઈ પણ સ્થાનોમાં ખ્રિસ્તના નામને ઊંચું કરવું તે મંડળીની ફરજ છે. ഒരിക്കലും ഓപ്പൺ എയർ മീറ്റിംഗിന് ഒരാളോട് പറഞ്ഞു, ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് സാക്ഷി പറയാമോ? एक बार एक ओपन एयर मीटिंग में एक व्यक्ति से कहा गया कि केवल 5 मिनट के लिए अपनी गवाही बोले. એક વખત એક ઓપન એર મીટિંગમાં એક વ્યક્તિને પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું કે તમે 5 મિનિટ સાક્ષી આપો. യോ ബ്രദറെ, അത് മാത്രം എന്നോട് പറയല്ലേ, എന്നോട് പറ. उन्होंने कहा कि हाय ब्रदर, आप वही बात मुझे मत कहिए. અને તેમણે કહ્યું કે બ્રદરજી મને ફક્ત આટલું જ ન કહો. വേറെന്തോ വേണേലും ഞാൻ ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഇത് മാത്രം എന്നോട് പറയല്ലേ. दूसरा कोई भी काम आप कहो मैं करूंगा, लेकिन केवल ये बात मुझसे ना कहो. તમે બીજું કંઈ પણ કહેશો તો હું કરીશ, પરંતુ ફક્ત સાક્ષી આપવાનું ન કહો. യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തേണ്ടതിന് എവിടെ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം ചെയ്യുവാൻ ഒരു പുതുനിയമസഭ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. यीशु के नाम को ऊंचा करने के लिए कोई भी जगह में कुछ भी काम को करने के लिए परमेश्वर के नए नियम की कलीसिया का जिम्मेदारी है. અને ઈસુના નામને ઊંચું કરવા માટે કોઈ પણ ખ્રિસ્તની મંડળી તેને એક ફરજ નિભાવવી જોઈએ. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की महिमा हो. ઈશ્વરના નામની મહિમા થાય. തീത്തോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ तीतुस की पत्री में जब हम पढ़ते हैं તીતસના પત્રમાં વાંચતી વેળાએ 2:4 വാക്യത്തിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് അവിടെ കാണുന്നു. दूसरे अध्याय के चौथे वचन में हम देखते हैं कि हम प्रेम करना चाहिए. તીતસનો પત્ર બીજો અધ્યાય તેની ચોથી કલમમાં લખેલું છે કે પ્રેમ કરવો જોઈએ. ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ നാമും ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കണം. जिस प्रकार से मसीह अपनी कलीसिया से प्रेम रखता है, वैसे ही हम भी मसीह से प्रेम रखना चाहिए. જે પ્રમાણે ખ્રિસ્તે મંડળી પર પ્રેમ રાખ્યો, આપણે પણ ખ્રિસ્ત પર પ્રેમ રાખવો പുതു જોઈએ. നിയമസഭയുടെ പ്രത്യേകത തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം, ക്രിസ്തുവിനെയും സ്നേഹിക്ക വേണം. नए नियम के कलीसिया की खासियत यह है कि एक दूसरे से प्रेम करे और मसीह से भी प्रेम रखे. નવા નિયમની મંડળીની વિશેષતા કહેવાથી તેઓ પરસ્પર પ્રેમ રાખવો, ખ્રિસ્તને પણ પ્રેમ કરવો જોઈએ. ഒരിക്കലും ഒരാൾ പറഞ്ഞു, എന്റെ ജീവൻ പോയാലും ഞാൻ അവനോട് മിണ്ടത്തില്ല. एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा जीवन भी चला जाने से मैं उस व्यक्ति से कभी बात नहीं करूंगा. એક દિવસ એક વ્યક્તિએ એ પ્રમાણે કહ્યું કે મારો પ્રાણ જવા છતાં હું તેની સાથે વાત કરીશ નહીં. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം അത് ശത്രുക്കളെ പോലും സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹം. मसीह का प्रेम करने से वो शत्रु को भी प्रेम करने वाला प्रेम है. ખ્રિસ્તનો પ્રેમ કહેવાથી તે શત્રુઓને પણ પ્રેમ કરનારો પ્રેમ છે. നാം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം. हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए. આપણે પ્રભુને પ્રેમ કરવો જોઈએ. തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം. एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए. પરસ્પર પ્રેમ કરવો જોઈએ. സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവൻ യേശുവിന്റെ വരവിൽ പോകില്ല. जो प्रेम नहीं कर सकता वो प्रभु यीशु की आमद में नहीं जा सकेगा. અને જે પ્રેમ કરી શકતા નથી તે ખ્રિસ્તના આગમનમાં જઈ શકશે. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ എതിർ കക്ഷിയിലായിരിക്കാം കുറ്റങ്ങൾ 100 നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു കുറ്റവുമില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കണം. शायद आपके विरोध में रहने वाले उस पक्ष के व्यक्ति के ऊपर ही सारा गलती उन्होंने ही किया हो सकता है. आपने शायद कुछ भी गलती नहीं किया होगा, फिर भी आप क्षमा करना चाहिए. અને તમારી વિરુદ્ધમાં રહેનારા લોકોએ તમારી વિરુદ્ધમાં ઘણું બધું કર્યું છે, હોઈ શકે, અને તમે કંઈ પણ ન કર્યું હોવા છતાં તમારે તેને માફ કરવું જોઈએ. ഇതാണ് യേശുവിന്റെ സ്നേഹം. ഇതാണ് ഒരു ഭാര്യയിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട സ്നേഹം. ഇതില്ല എങ്കിൽ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ പോകാൻ കഴിയില്ല. यही पत्नी के अंदर रहने वाला प्रेम होना चाहिए. यही मसीह का प्रेम है. यदि ये नहीं रहने से जब प्रभु आएगा तब नहीं जा पाएंगे. આજ ખ્રિસ્તનો પ્રેમ છે, આજ પત્નીમાં દેખાનારો પ્રેમ છે. જો આ પ્રમાણે નહીં હોય તો પ્રભુના આગમનમાં જઈ શકીશું નહીં. തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം 2:5 വാക്യത്തിൽ ഒരു ഭാര്യ പാതിവൃത്യം സൂക്ഷിക്കുന്നവളായിരിക്കണം. તીતસનો પત્ર બીજો અધ્યાય તેની 5મી કલમમાં એક પત્નીએ પતિવ્રતા હોવું જોઈએ. तीतुस के पत्री दूसरे अध्याय के 5 वचन में लिखा है कि एक पत्नी अपनी पतिव्रता को संभालनी चाहिए. അത് വിശുദ്ധിയെ കാക്കുന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു. वो पवित्रता को संभालने को दिखाता है. અને તે પવિત્રતાને સંભાળવાને દર્શાવે പുതു છે. നിയമസഭ വിശുദ്ധിയിൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടവളായിരിക്കണം. नए नियम की कलीसिया पवित्रता से शोभायमान होनी चाहिए. નવા નિયમની મંડળી કહેવાથી તે પવિત્રતાથી શોભાયમાન હોવી જોઈએ. ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നെങ്കിലും ലോകത്തിൻ്റെതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ വരാത്ത നിലവാരം. संसार में जीने पर भी संसार की कोई चीज भी जीवन में नहीं आना
परिस्थिति। જગતમાં જીવવા છતાં જગતનો કોઈ પણ માનવ પોતાના જીવનમાં પ્રવેશવા ના જોઈએ. ആറാമതായി 1 പത്രോസ് 2-ാം അധ്യായം 5 വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ दूसरा पहला पत्रस दूसरे अध्याय का 5वां वचन जब हम पढ़ते हैं, અને બીજું પીતરનો પહેલો પત્ર બીજો અધ્યાય તેની 5મી ഒരു કલમ વાંચતી ഒരു વડાય. ഭാര്യ വീട്ടുകാര്യം നോക്കുന്നവളായിരിക്കണം. एक पत्नी अपने घर की हर एक बातों को देखने वाली होनी चाहिए। અને એક પત્ની ઘરની દરેક વાતોને સંભાળનારી હોવી જોઈએ. ദൈവജനങ്ങൾ സഭയെ കുറിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവളായിരിക്കണം. परमेश्वर के कलीसिया के बारे में जिम्मेदार रहनी चाहिए। અને ઈશ્વરની મંડળી કહેવાથી તે મંડળી પ્રત્યેક જવાબદાર હોવી જોઈએ. ഞാനില്ലെങ്കിലും അവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള മനോഭാവം കളഞ്ഞിട്ട് ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അത് തൂണായി നിൽക്കുവാൻ, ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായിരിക്കാൻ നാം ഉത്സാഹം കാണിക്ക വേണം. मैं नहीं होने से भी वो लोग तो है करके ना कहते हुए परमेश्वर की कलीसिया के लिए एक खंबे के समान रहकर परमेश्वर की कलीसिया के लिए एक उत्साह के साथ रहने चाहिए। અને હું નહીં હોઉં તો તેઓ છે એમ કહીને ન કહેતા આપણે પ્રભુના મંડળી માટે એક સ્તંભરૂપ બનીને ઉત્સાહ દેખાડનારા હોવા જોઈએ. ഗാന്ധിയുടാം കൺവെൻഷനിൽ ഗാന്ധിയുടാം സഭയിലുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസികളും ഒന്നായി ഈ കൺവെൻഷന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. मैं पूर्ण तौर से इस बात को विश्वास करता हूँ कि गांधीधाम सम्मेलन के लिए गांधीधाम के सारे विश्वासी पूर्ण तौर से एकता के साथ काम करते हैं। હું વિશ્વાસ કરું છું કે આ ગાંધીધામ સંમેલન માટે ગાંધીધામના દરેક વિશ્વાસી લોકો એક થઈને તેઓ માટે સંપૂર્ણ પરિશ્રમ કરે છે. ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഈ ഒന്നിന്റെ ഐക്യതയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും അന്യപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അവർ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുകയില്ല. कोई एक बात कहते हुए इस एकता से अन्य होके कोई भी एक व्यक्ति रहने से प्रभु की आमद में उठा लिए नहीं जा सकेंगे. કોઈ એક વાતને સ્વીકારીને જો એકતાથી તે અલગ રહેવાથી તે પ્રભુના આગમનમાં જઈ શકશે. ഏഴാമതായി പത്രോസിന്റെ 1-ാം ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാര്യ സൗമ്യതയുള്ളവളായിരിക്കണം, തൊടുന്നതിനും പിടിക്കുന്നതിനുമെല്ലാം अरे वादरकरुद. पहला पत्रस 3 अध्याय के 4 वचन में हम देखते हैं कि एक पत्नी के अंदर नम्रता होनी चाहिए। छूने और बोलने वाली हर एक चीजों के लिए वे लड़ाकू के नहीं दिखनी चाहिए. પીતરનો પહેલો પત્ર 3જો અધ્યાય તેની 4th કલમ પ્રમાણે ખ્રિસ્તની એક પત્ની કહેવાથી તે પોતે દીનતા અથવા નમ્રતાના સ્વભાવને ધારણ કરનારી. ഒരു ഭാര്യയുടെ അലങ്കാരമാകുന്നു സൗമ്യത എന്നുള്ളത്. एक पत्नी की सजावट कहने से नम्रता और मन की दीनता है. અને એક પત્નીનો શણગાર કહેવાથી તે દીનતા તથા નમ્રતા છે. പുതുനിയമ സഭയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വഭാവമാകുന്നു സൗമ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. नए नियम की कलीसिया का एक खास स्वभाव है नम्रता. અને નવા નિયમની મંડળીનો એક સ્વભાવ કહેવાથી તે નમ્રતા છે. യേശു സൗമ്യതയുള്ളവനായിരുന്നു. അവന്റെ മണവാട്ടി പദം അലങ്കരിക്കണമെങ്കിൽ നാമും അതേ സൗമ്യതയുള്ളവരായിരിക്കണം. यीशु नम्र रहा, उसके दुल्हन का उस पद को यदि हमें स्वीकार करना है तो हमें भी नम्र होकर रहना होगा. અને જે પ્રમાણે ઈસુ નમ્ર હતો, જો આપણે તેની કન્યા બનવું હોય તો આપણે પણ નમ્રતામાં દેખાવું જોઈએ. എട്ടാമത് ഒരു ഭാര്യ സുബോധമുള്ളവളായിരിക്കണം. 8वां एक पत्नी जो है उसके अंदर समझ रहना चाहिए. 8મું પત્ની કહેવાથી તે એક સમજદાર હોવી જોઈએ. തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു. तीतुस की पत्री 2 अध्याय का 5वें वचन में हम पढ़ते हैं. તીતસનો પત્ર બીજો અધ્યાય તેની 5મી કલમમાં આપણે તે વાંચીએ. എന്താണ് സുബോധം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? उस समझ या होश उस शब्द का अर्थ क्या है? અને તે મર્યાદાશીલ હોવી તેનો અર્થ કહેવાથી શું છે? ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിവേകമാണ് സുബോധമെന്ന് പറയുന്നത്. जो काम को करना है उसे जिस प्रकार से करना है उस काम को हम संयमी काम कह सकते हैं. અને જે કામ ને કરવું હોય તે એ યોગ્ય પ્રમાણે મર્યાદાથી કરવું કહે છે. പുതുനിയമ സഭ അത് സുബോധമുള്ളതായിരിക്കണം. नए नियम की कलीसिया के अंदर एक समझ होनी चाहिए. અને નવા કરારની મંડળીમાં એક સમજદારી હોવી જોઈએ. 9-ാമത് 1 പത്രോസ് 3-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യം പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ഭാര്യ സാവധാനതയുള്ളവളായിരിക്കണം. और 9वां जो है पहला पत्रस 3 अध्याय के 4 वचन में देखते हैं कि वो एकदम सावधान रहनी चाहिए. પીતરનો પહેલો પત્ર 3જો અધ્યાય તેની 7મી કલમમાં લખેલું છે કે પત્નીએ સમજણપૂર્વક રહેવું જોઈએ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്മയും സൗമ്യതയും വിനയവും ഉള്ളവരായിരിക്കണം.
उसका अर्थ है कि नम्रता और दीनता के साथ रहनी चाहिए। એટલે કે તે દીન તથા નમ્ર બનીને રહેવી જોઈએ। ഏറ്റവും അവസാനമായി 1 തിമോത്തിയോസ് 2-ാം 15-ാം വാക്യം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ और सबसे आखिरी पहला तिमुथियुस 2 अध्याय का 15 में हम पढ़ते हैं। અને અંતમાં તિમોથીનો પહેલો પત્ર 2 અધ્યાય તેની 15મી કલમ વાંચતી વેળાએ ഒരു ഭാര്യ മക്കളെ പ്രസവിക്കുന്നു. एक पत्नी बच्चों को जन्म देती है। અને એક પત્ની કહેવાથી તે પુત્રને પ્રસવે છે। എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? उसका अर्थ क्या है? તેનો અર્થ શું છે? നാം അറിഞ്ഞ സത്യത്തിന് വേണ്ടി ധീരതയോടെ നിലനിന്ന് സുവിശേഷം അറിയിച്ച് നമ്മുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് അനേക ആത്മാക്കളെ നാം നേടണം. हम जाने हुए सच्चाई के लिए हम हियाव के साथ खड़े रहते हुए उस सच्चाई को प्रकट करते हुए कई सारे आत्माओं को हमें प्राप्त करना है। આપણે જે સત્યને જાણ્યું છે તે સત્યમાં દ્રઢ રહીને આપણે ઘણા બધા આત્માઓને જીતવા જોઈએ। പുതു നിയമസഭ മക്കളെ ജനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം. नए नियम की कलीसिया बच्चों को जन्म देनी चाहिए। નવા ખરાની મંડળી કહેવાથી તે બાળકોને પ્રસવ કરનારી હોવી જોઈએ। ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഭയാണ് യേശുവിന്റെ രഹസ്യവരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്നത്. ऐसी एक कलीसिया यीशु के गुप्त आगमन में उठा ली जाएगी। આવી મંડળી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના ગુપ્ત આગમનમાં ઉઠાવી લેવામાં આવશે। യേശുവിന്റെ വരവിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാര്യ കന്യകയായി മാറുന്നു. यीशु के आगमन में इस प्रकार की पत्नी മണവാട്ടിയായി മാറുന്നു. यीशु के आमद में इस प्रकार की पत्नी ही दुल्हन होके बदलेगी। ઈસુના આગમનમાં આવી સ્ત્રીઓ આવી પત્નીઓ જ તે તેની કન્યા એટલે કે વહુ તરીકે બદલાશે। ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की महिमा हो। ઈશ્વરના નામની મહિમા થાઓ। അതിനായി നാം ഒരുക്കപ്പെടണം. उसके लिए हमें तैयार होना है। અને તે માટે આપણે તૈયાર થવું જોઈએ। നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭയിലായിരിക്കാം. शायद आप कोई भी कलीसिया से जुड़े हुए हो सकते हैं, તમે ગમે તે મંડળીના હોઈ શકો। എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയായി ഒരുക്കപ്പെടുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുവോ? लेकिन क्या आप मसीह की दुल्हन होके तैयार हो पा रहे हैं? પરંતુ શું તમે ખ્રિસ્તની વહુ અથવા કન્યા બનીને તૈયાર થઈ રહ્યા છો? യേശു വരാറായി. यीशु आने वाला है। ઈસુ આવનારો છે അവന്റെ വരവ് വാതുക്കലായിരിക്കുന്നു. उसकी आमद द्वार पर है અને જો તે દ્વાર પાસે ઉભેલો છે। ഇനിയും നമ്മുടെ മുൻപിൽ സമയമില്ല. और हमारे पास आगे समय नहीं है। હજુ વધારે આપણી પાસે સમય નથી। അന്ത്യദൂതെന്ന വണ്ണം ഞങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങളോട് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. अंतिम संदेश के रूप में हम आपको इन बातों को पुकार कर कह रहे हैं। છેલ્લા સંદેશાની જેમ અમે તમને પુકારીને કહીએ છીએ। ഈ വചനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഏറ്റുകൊള്ളുക. ये वचनों को आप स्वीकार कर આ लीजिए। વચનોને તમે ગ્રહણ કરો। നിങ്ങളാരും കൈവിടപ്പെട്ടു പോവരുത്. അതൊന്നു മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ വാഞ്ച. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 4 ദിവസത്തെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഇവിടെ വെച്ചത്. आप में से कोई भी हाथ छोड़ दिया नहीं जाना चाहिए, वही है हमारा एकमात्र आग्रह। इसलिए ये 4 दिनों का बाइबल अध्ययन हमने यहाँ पर रखा है। અને તમારામાંથી કોઈનો પર હાથ છોડી દેવામાં ના આવે તે માટે આ પ્રમાણે 4 દિવસનો બાઇબલ અભ્યાસે રાખવામાં આવ્યો। യേശുവിന്റെ മണവാട്ടി വലംകരിക്കുവാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ മുഴക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. હાલેલુયા ശബ്ദമായി ഹല്ലേലൂയ. હાલેલુયા। ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമുണ്ടാകും. परमेश्वर की महिमा हो। ઈશ્વરના નામની મહિમા થાઓ। വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय की ओर जब हम अपना ध्यान को करते हैं, પ્રકટીકરણનું પુસ્તક 12મા અધ્યાય તરફ જ્યારે આપણે કેન્દ્રિત થઈએ છીએ 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ ഒരു പ്രത്യേക ദർശനം കാണുന്നതായി നാം അവിടെ കാണുന്നു. वाक्य पहले वचन से लेकर हम पढ़ने से यूहन्ना ने एक खास दर्शन को देखा करके हम देख सकते हैं। પ્રકટીકરણ 12મા અધ્યાયમાં આપણે શરૂઆતથી જોતી વેળાએ યોહાન એક વિશેષ દર્શન જુએ છે। ഒന്നാമതായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു അടയാളം കാണായി. सबसे पहले उसने स्वर्ग में एक चिन्ह को देखा। સૌપ્રથમ આકાશમાં તેણે મોટું ચિહ્ન જોયું। സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ. एक स्त्री जिसने सूर्य को ओढ़ा था। અને સૂર્યથી વેષ્ટિત એક સ્ત્રી જોવા મળી। അവളുടെ കാൽ കീഴെ ചന്ദ്രൻ. उसके चांद उसके पाँव के तले था। અને તેના પગ તળે ચંદ્ર હતો। അവളുടെ തലയിൽ 12 നക്ഷത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കിരീടം. उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। અને તેના માથા પર 12 તારાનો મુગટ હતો। അവൾ ഗർഭിണിയായി
നോവ് കിട്ടി വേദനപ്പെട്ടു. वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी। તે ગર્ભવતી હતી ને પ્રસવ વેદનાથી બૂમો પાડતી હતી. അവൾ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുന്നു. उसने एक नर बच्चे को जन्म दिया। અને તેને એક પુત્ર એટલે કે નર બાળક અવતર્યો. ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की महिमा हो। ઈશ્વરના નામની મહિમા ആ થાય. വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രം ഈ ചാർട്ടിൽ നാം കാണുന്നു. उस विषय के बारे में एक चित्र को हम इस चार्ट में देख सकते हैं। અને તે વિષય વિશે એક ચિત્ર આપણે આ ચાર્ટમાં જોઈ શકીએ. ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की महिमा हो। ઈશ્વરના નામની મહિમા થાઓ. സ്വർഗത്തിൽ ഒരു അടയാളം കാണായി. स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह देख पड़ा। આકાશમાં એક મોટું ચિહ્ન જોવા મળ્યું. എന്താണ് ആ സ്വർഗത്തിലെ അടയാളമെന്ന് അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു. वहाँ पे उस स्वर्ग में वो चिन्ह क्या है करके हम वहाँ पे पढ़ते हैं। આકાશમાં એક મોટું ચિહ્ન આપણે કયું વાંચીએ છીએ? പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച സഭ ഒരു അടയാളമാകും. पवित्र आत्मा को प्राप्त की हुई कलीसिया एक चिन्ह है। પવિત્ર આત્માના અભિષેકને પ્રાપ્ત કરેલી મંડળી એક ચિહ્ન છે. അതിനുവേണ്ടി ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. उसके लिए परमेश्वर ने हम हर एक लोगों को चुन लिया અને है। તે માટે ઈશ્વરે પણ સર્વને પસંદ કર્યા છે. ലോകത്തിൽ വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നാം ഒരു അടയാളമായിരിക്ക വേണം. आने वाले संसार के लिए हम एक चिन्ह होकर दिखाई देना है। આવનાર જગતને માટે આપણે એક ચિહ્ન રૂપ દેખાવા જોઈએ. സത്യവേദ പുസ്തകം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തി അത് സ്വർഗത്തിൽ സ്നേഹ സ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. सच्चा पवित्र शास्त्र हमें ये बताती है कि पवित्र आत्मा पाया हुआ एक व्यक्ति प्रेम स्वरूपी यीशु के लिए वो एक चिन्ह होकर दिखाई देता है। અને પવિત્ર શાસ્ત્ર આપણને સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે પવિત્ર આત્માના અભિષેકને પ્રાપ્ત કરેલા લોકો એક પ્રિય પુત્રના રાજ્યમાં દેખાય છે. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച ഒരു ദൈവ പൈതൽ അത് സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലാകും. पवित्र आत्मा को प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति प्रेम स्वरूपी पुत्र के राज्य में पाया जाता है। અને જે પવિત્ર આત્માના અભિષેકને પ્રાપ્ત કરે છે તે કે પ્રિય પુત્રના રાજ્યમાં દેખાય അവർ છે. സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്നു. वह स्वर्ग में विराजमान है। અને તેઓ આકાશમાં દેખાય ഈ છે. ആത്മീയമായി ഈ ഭൂമിയിലാണെങ്കിലും അവർ സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു അനുഭവം. ये आत्मिक रूप से वे लोग पृथ्वी में रहने पर भी स्वर्ग में रहने का जैसा उनका अनुभव रहेगा। અને તેઓ પૃથ્વીમાં હોવા છતાં તેઓ સ્વર્ગીય અનુભવોમાં દેખાય છે. ക്രിസ്തുവിൽ മൂന്നാമനായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെ പ്രാപിച്ച പുതിയ നിയമസഭ ഒരു അടയാളമാകുന്നു ലോകത്തിൽ. तृत्व में तीसरा पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त किया हुआ परमेश्वर के कलीसिया इस संसार में एक चिन्ह के समान है। અને ત્રિએકમાં ત્રીજો પવિત્ર આત્માના અભિષેકને પ્રાપ્ત કરેલો એક મંડળી તે એક ચિહ્ન રૂપે દેખાય છે. ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की महिमा हो। ઈશ્વરના નામની મહિમા થાઓ. രണ്ടാമതായി दूसरा બીજું സൂര്യന് അണിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ എന്നവിടെ വായിക്കുന്നു. वहाँ पे हम देखते हैं कि एक स्त्री जिसने सूर्य को ओढ़ा है। અને ત્યાં આપણે જોઈ શકીએ કે સૂર્યથી વેષ્ટિત એક સ્ત્રી. ഈ സ്ത്രീ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച സഭയാകുന്നു. ये स्त्री पवित्र आत्मा को प्राप्त की हुई कलीसिया है। અને સ્ત્રી કહેવાથી તે પવિત્ર આત્માના અભિષેકને પ્રાપ્ત કરેલી നമ്മുടെ મંડળી છે. യേശു നീതി സൂര്യനാണെന്ന് തിരുവചനത്തിൽ നാം കാണുന്നു. पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि हमारा यीशु धर्म का सूर्य है। અને આપણે જોઈ છે પવિત્ર શાસ્ત્રમાં જોઈ શકીએ કે આપણો ઈસુ તે ન્યાયપણાનો સૂરજ છે. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ प्रेरित पौलुस जब फिलिपियों को पत्र लिखता है અને પ્રેરિત પાઉલ જ્યારે ફિલિપીને પત્ર લખે છે 3-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ तीसरा अध्याय उसके 9वें वचन को जब हम पढ़ते हैं ત્રીજો અધ્યાય તેની 9મી કલમ વાંચતી વેળાએ ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം मसीह यीशु पर के विश्वास के कारण ખ્રિસ્ત પરના વિશ્વાસ દ્વારા ദൈവം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന നീതി എന്നവിടെ കാണുന്നു. जिसके परमेश्वर जो उस पर विश्वास करते हैं उनको देने वाली धार्मिकता દેવથી જે ન્યાયપણું વિશ્વાસથી મળે છે. ആ നീതി പ്രാപിച്ച് നാം ക്രിസ്തുവിൽ കാണപ്പെടണം. उस धार्मिकता को प्राप्त करते हुए हम मसीह में दिखाई देने चाहिए। અને તે ન્યાયપણુંને મેળવવા માટે આપણે ખ્રિસ્તમાં દેખાવા જોઈએ. ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की महिमा हो। ઈશ્વરના નામની મહિમા થાઓ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതി നാം പ്രാപിക്കണം. प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को हमें प्राप्त करना है। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના ન્યાયપણાને આપણે પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. നിയമസഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയെ ധരിച്ചവളായിരിക്കണം. नए नियम की कलीसिया मसीह की धार्मिकता को धारण की होनी
चाहिए। અને એ નવા કરારની મંડળી કહેવાથી ખ્રિસ્તના ન્યાયપણાને ધારણ કરેલી હોવી જોઈએ. മൂന്നാമതായി അവളുടെ കാൽ കീഴെ ഒരു ചന്ദ്രൻ കാണുന്നു. तीसरा हम देखते हैं कि चांद उसके पांव तले था। આપણે ત્રીજું જોઈ શકીએ કે તેના પગ તળે ચંદ્રમા ആ હતો. സ്ത്രീയുടെ കാൽ കീഴിൽ ഒരു ചന്ദ്രൻ. उस स्त्री के पांव के तले एक चांद। અને તે સ્ત્રીના પગ તળે એક ચંદ્રમા હતો. ഇത് ദൈവ കൃപയിൽ നിൽക്കുന്ന പുതുനിയമ സഭയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. परमेश्वर के अनुग्रह में खड़े हुए नए नियम की कलीसिया को दिखाती है। ઈશ્વરની કૃપા પર ઉભેલી નવા કરારની મંડળીને તે દર્શાવે છે. ചന്ദ്രൻ സ്വയമേ പ്രകാശിക്കുന്നില്ല, സൂര്യനാൽ അത് പ്രകാശിക്കപ്പെടുന്നു. चांद जो है अपने आप से प्रकाश नहीं देता है, सूरज से प्रकाश को लेकर वो ज्योति देता है। ચંદ્રમાને પોતાનું તેજ હોતું નથી, સૂર્યના તેજથી તે પ્રકાશે છે. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നു, ഞാൻ ആകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലാകുന്നു. संत पौलुस यूं कहता है, मैं जो हूँ वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। અને સંત પાઉલ કહે છે કે હું જે છું તે દેવની કૃપાથી છું. പുതുനിയമ സഭ കൃപയിൽ നിൽക്കുന്ന സഭയാകുന്നു. नए नियम की कलीसिया अनुग्रह पर खड़ी हुई कलीसिया है। નવા કરારની મંડળી કહેવાથી તે દેવની કૃપા પર ઉભેલી હોવી જોઈએ. പുതുനിയമ സഭ ദിവ്യ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് അനുരൂപയായി ജീവിക്കുന്നു. नए नियम की कलीसिया ईश्वरीय स्वभाव से परिपूर्ण रहती है। અને નવા કરારની મંડળી ઈશ્વરીય સ્વભાવને ધારણ કરેલી હોય છે. മാനസാന്തര അനുഭവത്താൽ, സ്നാനാനുഭവത്താൽ ഒരുവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നു. मन फिराव और बपतिस्मा के अनुभव के जरिए एक व्यक्ति क्रूस पे चढ़ाया जाता है। પસ્તાવો તથા પાણીના બપ્તિસ્મા વડે એક માણસથી વધુ સંભી જડાય છે. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഒരുവൻ എങ്ങനെയായിരുന്നാലും ഈ കൃപ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവൻ കുഞ്ഞാട് പോലെയാകുന്നു. पिछले दिनों में वो कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन ये अनुग्रह को प्राप्त करने के बाद वो बदल जाता है। અને પાછલા દિવસોમાં ગમે તેવા કેમ ન હોય, પરંતુ આવા અનુભવને પ્રાપ્ત કરવાથી તે પોતે બદલાઈ જાય છે. ഞാൻ ക്രിസ്തുവേശുവിനായി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു. प्रेरित पौलुस यूं कहता है कि मैं मसीह यीशु के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। પ્રેરિત પૌલે પ્રમાણે કહે છે કે હું ખ્રિસ્તને લીધે વધસ્તંભે જડાઉં છું. അതേ പുതുനിയമ സഭയിലെ ഒരു വ്യക്തി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കണം. हाँ, नए नियम के कलीसिया का एक व्यक्ति वो क्रूस पे चढ़ाया हुआ होना चाहिए। નવા કરારની મંડળીનો એક વ્યક્તિ વધસ્તંભે જડાયેલો હોવો જોઈએ. ഒരുവനെ ക്രൂശിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കൈകൾ തനിയെടുക്കുവാൻ കഴിയില്ല, അവന്റെ കാൽ തനിയെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. एक व्यक्ति जब क्रूस पर चढ़ाया जाता है वो अपना हाथ अपने आप से नहीं निकाल सकता, ना पाँव अपने आप से हिला सकता है। અને વધસ્તંભે જડાનાર વ્યક્તિ પોતાના હાથને પોતાની જાતે, પોતાના પગને પોતાની જાતે તે કાઢી શકતો નથી. കർത്താവിന്റെ വരവിനായി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കണം. प्रभु के आमद के लिए तैयार रहने वाला एक व्यक्ति मसीह के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया होना चाहिए। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના આગમન માટે તૈયાર થનાર વ્યક્તિ એ વધસ્તંભે જડાયેલો હોવો જોઈએ. അവന് സ്വയമേ ഒന്നും ചെയ്യാവതല്ല. वो अपने आप से या खुद से कुछ नहीं कर सकता। તે પોતાની જાતે કંઈ કરી શકતો નથી. മുൻപ് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കൈകൊണ്ടൊരു അടിയടിക്കുമായിരുന്നു. पिछले दिनों में कोई भी कुछ कहने से वो तुरंत अपने हाथ से मारता था। અને પહેલાના દિવસોમાં કોઈ કંઈ કહેવાથી પોતાના હાથથી મારતા હતા. ഇപ്പോൾ അത് കഴിയുന്നില്ല, കൈയെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല, കൈ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. अभी वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि उसका हाथ वो क्रूस पे लगाया गया है। હવે તે પોતાના હાથને ઉઠાવી શકતા નથી, કારણ કે તેનો હાથ વધસ્તંભે જડાવવામાં આવ્યો ഒരു છે. കാലത്ത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനു പകരം 4 പറയുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പറയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല, നാവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. पिछले दिनों में यदि कोई एक बात बोलने से 4 बातें बोलता था, लेकिन अभी जीभ हिला नहीं सकता क्योंकि वो क्रूस पे चढ़ाया गया है। પાછલા દિવસોમાં કોઈ એક કહેવાથી 4 વાત કહેતા હતા, કારણ કે પરંતુ અત્યારે પોતાની જીભને હલાવી શકતા નથી, તે વધસ્તંભે જડાયેલી છે. ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുവാൻ കഴിയൂ. क्रूस पर चढ़ाए गए एक व्यक्ति ही केवल यीशु के दूसरे आमद में उठा लिया जा सकता है। વધસ્તંભે જડાવેલો વ્યક્તિ જ ફક્ત પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના બીજા આગમનમાં ઉઠાવી લેવામાં આવશે. ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की महिमा हो। ઈશ્વરના નામની મહિમા થાઓ. അടുത്തതായി അവളുടെ തലയിൽ 12 നക്ഷത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള
ഒരു കിരീടം വെച്ചിരിക്കുന്നു. अगला उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट रखा गया है। આગળ તેના માથા પર 12 તારાનો મુગટ રાખવામાં આવેલો હતો. ആ അതെന്തിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു? वो किस बात को प्रकट करता है? અને તે કઈ વાતને દર્શાવે છે? ഇത് 12 അപ്പോസ്തലന്മാരെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ये 12 प्रेरितों को बताती है। અને તે 12 પ્રેરિતોને દર્શાવે છે. കർത്തൃ ശുശ്രൂഷ പല നിലവാരത്തിലുണ്ട്. परमेश्वर की सेवकाई कई प्रकार के स्तर में होती है। અને પ્રભુની સેવકાઈ ઘણા વિભિન્ન પ્રસ્તરોમાં દેખાય છે. ചിലരുടെ ശുശ്രൂഷയാൽ അനേക ജനങ്ങൾ പാപമോചനത്തിലേക്ക് മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വരുന്നു. कुछ लोगों की सेवकाई के जरिए वे लोग पाप का पश्चाताप की ओर या मन फिराव की ओर आते हैं। અને ઘણા લોકોની સેવકાઈ વડે લોકો પાપોનો પશ્ચાતાપ કરીને પ્રભુ તરફ ફરે છે. അനേകർ ജലസ്നാനത്തിലേക്ക് വരുന്നു. कई सारे लोग पानी का बपतिस्मा की ओर चलते हैं। ઘણા લોકો પાણીના બપતિસ્મા તરફ ફરે છે. അനേകർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നു. कई सारे लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त અને करते ઘણા हैं। લોકો પવિત્ર આત્માના અભિષેકને પ્રાપ્ત કરે છે. അനേകർ രോഗസൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. कई सारे लोग चंगाई को प्राप्त करते અને हैं। ઘણા લોકો માંદગીમાંથી સજાપણું પ્રાપ્ત કરે છે. അങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ऐसे सारे सेवकाई को स्मरण करते हुए मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ। આવી પ્રકારની સેવાઓ કરનારાઓને સ્મરણ કરીને પ્રભુના નામને મહિમા આપું છું. അങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു. ऐसे प्रकार के सेवकाई करने वाले लोगों को स्मरण करते हुए मैं परमेश्वर का स्तुति करता हूँ। આવા પ્રકારની સેવકાઈ કરનારા લોકોને સ્મરણ કરીને હું પ્રભુના નામને મહિમા આપું છું. എന്നാൽ യേശു അപ്പോസ്തലന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായി കാണുന്നു. लेकिन यीशु ने प्रेरितों को चुन लिया करके हम देख सकते પરંતુ हैं। આપણે જોઈ શકીએ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પ્રેરિતોને પસંદ કર્યા. 12 അപ്പോസ്തലന്മാരെ യേശു തിരഞ്ഞെടുത്തതായി നാം തിരുവചനത്തിൽ കാണുന്നു. पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि यीशु ने 12 चेले या प्रेरितों को चुन लिया। અને પવિત્ર શાસ્ત્રમાં આપણે જોઈ શકીએ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે 12 પ્રેરિતોને પસંદ કર્યા. അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെയാണ്. उनको एक खास उद्देश्य के साथ चुना। અને તેઓને એક વિશેષ હેતુની સાથે પસંદ કરવામાં આવ્યા. അവർ യേശുവിനോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഇരിക്കേണ്ടതിന് യേശു അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. हर समय यीशु के साथ ही रहने के लिए यीशु ने उन्हें पसंद किया। અને તેઓ તેની ઈસુની સાથે સાથે રહેવા માટે તેને પસંદ કરવામાં આવ્યા. പ്രസംഗിപ്പാൻ അയക്കേണ്ടതിന് അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കേണ്ടതിന് അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. प्रचार करने के लिए उन्हें चुन लिया और दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए उन्हें चुन लिया। ઉપદેશ આપવાને માટે તથા ભૂતોને કાઢવાને માટે અધિકાર આપીને તેઓને પસંદ કરવામાં આવ્યા. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 26-ാം വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. ऐसे लोगों के बारे में लूका रचित सुसमाचार 14वें अध्याय के 26वें वचन में हम पढ़ते हैं। અને તેવા લોકો વિશે લુકની લખેલી સુવાર્તા 14મો અધ્યાય 26મી કલમ આપણે વાંચી શકીએ. അവർ പല കാര്യങ്ങളെ വിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വരണം എന്ന് അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു. वे लोगों को कई सारी बातों को छोड़ते हुए इस सेवकाई में आना चाहिए करके वहाँ पे हम पढ़ते हैं। અને ત્યાં આપણે વાંચી શકીએ કે ઘણી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરીને તેઓએ આ સેવામાં આવવું જોઈએ. ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ സകലത്തെയും വെറുക്കുന്നവന് മാത്രമേ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ കഴിയൂ. एक ही शब्द में कहने से हर एक चीजों को अप्रिय गिनने वाले लोग ही ये सेवकाई को कर सकते हैं। અને એક જ શબ્દમાં કહેવાથી દરેક વાતોનો દ્વેષ કરનારા લોકો આ સેવાને કરી શકશે. ഇന്നും ലോകത്തിൽ അപ്പോസ്തോലിക ശുശ്രൂഷയുണ്ട്. आज भी इस संसार में प्रेरितों की सेवा है। આજે પણ સંસારમાં જોતી વેળાએ પ્રેરિતોની સેવા છે. ഇന്നും ലോകത്തിൽ അപ്പോസ്തോലിക സഭയുണ്ട്. आज भी संसार में प्रेरितों की कलीसिया है। આજે પણ જગતમાં પ્રેરિતોની મંડળી છે. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായം 41-ഉം 42 വാക്യങ്ങൾ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 और 42 वचन जब हम पढ़ते हैं। પ્રેરિતોના કૃત્યો 2 અધ્યાય તેની 41 તથા 42 કલમ વાંચતી વેળાએ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ വാക്ക് കേട്ട 3000 പേർ ഒരു ദിവസം ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചെന്ന് വായിക്കുന്നു. प्रेरितों की बातों को सुनकर 3000 से अधिक लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया। અને પ્રેરિતોની વાતોને સાંભળીને 3000 લોકોએ બપ્તિસ્મા લીધું. അവിടെ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച ശേഷം
അവരോട് ചേർന്നു. वहाँ पे हम देखते हैं कि पानी का बपतिस्मा लेने के पश्चात वे उनके साथ जुड़ गए અને ત્યાં વાંચી શકીએ કે તેઓએ પાણીનો બપ્તિસ્મા લીધો અને તે મંડળીમાં તેઓ ઉમેરાયા. എന്നിട്ട് അവർ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടു. और उसके बाद उन्होंने प्रेरितों की शिक्षा को सुना અને ત્યાર પછી તેઓએ પ્રેરિતોના ઉપદેશને સાંભળ્યો. അവർ അപ്പോസ്തലന്മാരുമായി കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചു. उन्होंने प्रेरितों के साथ संगति रखना शुरू किया પ્રેરિતોની સાથે તેઓ સંગતમાં રહ્યા. അവർ അപ്പോസ്തലന്മാരോടുകൂടെ അപ്പം നുറുക്കി. उन्होंने प्रेरितों के साथ रोटी तोड़ा અને તેઓ પ્રેરિતોની સાથે રોટલી ભાંગવા लाग्યા. അവർ പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചും പോന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. हम वहाँ पे पढ़ते हैं कि फिर उनके साथ प्रार्थना में लोलीन रहने लगे અને ત્યાર પછી આપણે વાંચી શકીએ કે તેઓ પ્રાર્થનામાં લાગુ રહ્યા. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചവർ അപ്പോസ്തലന്മാരോടുകൂടെ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കണമെന്ന് സത്യവേദ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. सच्चे पवित्र शास्त्र में ये बात को लिखा है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हुए परमेश्वर के लोग प्रेरितों के साथ संगति में रहने चाहिए અને પવિત્ર શાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટપણે લખેલું છે કે બાપ દીકરા તથા પવિત્ર આત્માને નામે બાપ્તિસ્મા લઈને તેઓ પ્રેરિતોની સંગતમાં મળવા જોઈએ. യേശു അവരോട് പറയുന്നു, പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു. यीशु उनसे कहता है जिस प्रकार से पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार से मैं भी तुम्हें भेज रहा हूँ અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એ પ્રમાણે કહ્યું, જેમ બાપે મને મોકલ્યો તેમ હું તમને મોકલું છું. നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. आपको संसार में कुछ नहीं रहना चाहिए જગતમાં તમારી પાસે કંઈ ના હોવું જોઈએ. ഒരപ്പോസ്തലന് ലോകത്തിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. एक प्रेरित के लिए संसार में कुछ नहीं होना चाहिए એક પ્રેરિત માટે આ જગતમાં કંઈ પણ ના હોવું જોઈએ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്പോസ്തലൻ എവിടെങ്കിലും വഴി കിടക്കണമെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. उसका ये अर्थ नहीं होता कि एक प्रेरित कोई मार्ग में या रास्ते में यूं ही पड़ा रहना અને चाहिए તેનો અર્થ એ પ્રમાણે નથી કે પ્રેરિતોએ માર્ગમાં રસ્તામાં પડી રહેવું જોઈએ. യേശു ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചപ്പോഴും അവന് സ്വന്തമായി ഒന്നുമേ ഇല്ലായിരുന്നു. यीशु भी जब इस संसार में जीवन बिताया तभी उसको खुद का कहने के लिए कुछ भी नहीं था પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે આ જગતમાં હતો તેને પોતાનું કહેવા માટે કંઈ પણ ના હતું. എന്നാൽ അവനെല്ലാം ഉള്ളതുപോലെ അത്ര ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചത്. उसके बावजूद भी इस संसार में सब कुछ है इस प्रकार से उन्होंने संसार में जीवन बिताया તેમ છતાં આ જગતમાં તેની પાસે સગડું હતું એ પ્રમાણે તેને જીવન વ્યતીત કર્યું. ഒരപ്പോസ്തലന് ലോകത്തിൽ ഒന്നുമില്ല, അരക്കാശിന് മുതലില്ല, എന്നാൽ അവൻ എല്ലാം ഉള്ളവനെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു. एक प्रेरित को भी इस संसार में एक आधा पैसे का भी उसके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी सब कुछ है इस प्रकार से वो जीता है એક પ્રેરિત કહેવાથી તેની પાસે અડધો પૈસો કેનારું પોતાનું કંઈ પણ નથી પરંતુ સગડું છે એમ કરીને તેઓ જીવન વિતાવે છે. യേശു ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ അവന് സ്വന്തമായി ഒരു വാഹനമില്ലായിരുന്നു, ഒരു പടകില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ അവൻ പടകിൽ യാത്ര ചെയ്തു. यीशु जब इस संसार में जीवन बिताया तभी उसके पास खुद के लिए कोई वाहन नहीं था कोई जहाज नहीं था लेकिन उसके बावजूद भी वो जहाज में यात्रा किए અને ઈસુ જ્યારે આ જગતમાં હતો તેની પાસે કોઈ પોતાનું વાહન ન હતું, તેની પાસે કોઈ હોડી ન હતી, પરંતુ તેણે હોડીમાં યાત્રા કરી. യേശുവിന് സ്വന്തമായി ഒരു പാർപ്പിടമില്ലായിരുന്നു, എന്നാൽ യേശു വിശ്രമിച്ചു എന്ന് കാണുന്നു. यीशु को रहने के लिए खुद के लिए कोई रहने का स्थान न होने के बावजूद हम पढ़ते हैं कि यीशु ने विश्राम किया ઈસુને રહેવા માટે કોઈ ઘર ન હોવા છતાં આપણે જોઈ શકીએ કે તેણે પોતે આરામ કર્યો. യേശുവിന് ലോകത്തിൽ സ്വന്തമായി ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു, എന്നാൽ അവൻ പട്ടിണി കിടന്നില്ല, അവൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. यीशु को संसार में खुद का कहने के लिए कुछ न होने के बावजूद भी वो भूखा नहीं रहा उसने भोजन किया ઈસુને આ જગતમાં પોતાનું કહેવા માટે કંઈ પણ ન હોવા છતાં તે ભૂખ્યો રહ્યો નહીં, તેણે ભોજન કર્યું. യേശുവിന് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ഒരു കഴുതയില്ലായിരുന്നു, എന്നാൽ യെരുശലേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ഒരു കഴുതക്കുട്ടി അത് ഉരുവാക്കപ്പെട്ടു. यीशु को यात्रा करने के लिए कोई गधी नहीं थी लेकिन उसको यरूशलेम जाने के लिए गधे का बच्चा उसके लिए तैयार किया गया અને ઈસુને યાત્રા કરવા માટે કોઈ ગધેડી ન હતી, પરંતુ તેને યરુશલેમ જવા માટે એક વછેરું મળ્યું. യേശുവിന് സ്വന്തമായി ഒരു കല്ലറയില്ലായിരുന്നു, എന്നാൽ അവനെ അടക്കം ചെയ്തത്
ഒരു പുതിയ കല്ലറയിലായിരുന്നു. यीशु को दफन करने के लिए उसको खुद के लिए कोई कब्र नहीं थी, लेकिन उसे एक नए कब्र में उसे रखा गया. ઈસુને દાટવાને માટે કોઈ કબ્રસ્તાન ન હતું, પરંતુ તેને એક નવી કબરમાં રાખવામાં આવ્યું. വേഗത്തിൽ രണ്ടാമത് വരുവാൻ പോകുന്ന യേശു അങ്ങനെയാണ് തന്റെ ഒന്നാം വരവിൽ ഇവിടെ ജീവിച്ചത്. दूसरी बार शीघ्र आने वाला यीशु इस संसार में इस प्रकार से जीवन बिताए थे. અને બીજી વખત પ્રગટ થનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સંસારમાં આ પ્રમાણે તેણે જીવન વ્યતીત કર્યું. ഈ അപ്പോസ്തോലിക പ്രതിഷ്ഠയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ഇന്നും ലോകത്തിലുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ. ये प्रेरितों की प्रतिष्ठा के साथ जीने वाले आज भी इस संसार में है प्यारे लोगों. વાલાઓ, આ સંસારમાં પ્રેરિતોની પ્રતિષ્ઠા પ્રમાણે જીવનારા ઘણા પ્રેરિતો છે. അവർക്ക് ലോകത്തിലൊന്നുമില്ലെങ്കിലും അവർ ഭിക്ഷക്കാരല്ല, അവർ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുന്നു. उनको संसार में जीने के लिए कुछ न होने के बावजूद वे भिखारी नहीं है, वे विश्वास के साथ जीवन बिताते हैं. અને આ સંસારમાં તેમને પોતાનું કહેવા માટે કંઈ પણ ન હોવા છતાં તેઓ ભિખારી નથી, પરંતુ વિશ્વાસથી જીવે છે. ഒരിക്കൽ പത്രോസ് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു, നിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം നടന്നേച്ചു വന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ കിട്ടും. एक बार पतरस ने यीशु से कहा, तेरी बात सुनकर हम सब कुछ छोड़ के आए, उसके लिए हमें क्या मिलेगा? એક વખત પિતરે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને કહ્યું કે અમે સર્વ છોડીને તારી પાસે આવ્યા, અમને શું મળશે? യേശു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുവീൻ, പറവകളെ നോക്കുവീൻ. यीशु ने कहा, तुम आकाश की ओर देखो, पक्षियों की ओर देखो. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે તને કહ્યું કે તમે આકાશમાં જુઓ, પક્ષીઓને જુઓ. അവർ വിതയ്ക്കുന്നില്ല, കൊയ്യുന്നില്ല, എന്നാൽ അവയ്ക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ദൈവം കരുതിയിരിക്കുന്നു. वो न तो बोते हैं न काटते हैं, लेकिन उनके लिए परमेश्वर सब चिंता करता है. અને તેઓ વાવતા નથી અને કાપતા નથી, પરંતુ આકાશમાંનો બાપ તેઓની જરૂરિયાત પૂરી કરે છે. ഒരപ്പോസ്തലന് ഭൂമിയിൽ ഒരു കരുതലുകളുമില്ല. एक प्रेरित के लिए एक संसार में कोई बात की चिंता नहीं. અને પ્રેરિતને આ જગતમાં કોઈ પણ વાતની ચિંતાની જરૂર નથી. അവന് വേണ്ടതെല്ലാം ദൈവം കരുതുന്നു. उसको जो कुछ चाहिए सब कुछ परमेश्वर उसकी चिंता करता है. અને તેને જે કઈ જરૂર છે પ્રભુ તેની ચિંતા કરે છે. ഒരപ്പോസ്തലൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുന്നവനാകണമെന്ന് യേശു പറയുന്നു. यीशु कहता है कि एक प्रेरित विश्वास के साथ जीवन बिताना चाहिए. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે એક પ્રેરિતે વિશ્વાસથી જીવવું જોઈએ. കാട്ടിലെ രാജാവായ സിംഹം തനിക്ക് ആഹാരത്തിനായി ഇര തേടി പോകാറില്ല. जंगल का राजा सिंह अपने अहेर के लिए ढूंढता हुआ कहीं नहीं जाता है. અને જંગલનો રાજા સિંહ પોતાના ભોજનને માટે ક્યાંય પણ જતો નથી. അതിന് വിശക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുഹയുടെ വാതുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്ന് ഒരു ഗർജനം ഗർജിക്കുമ്പോൾ കാട് മുഴുവൻ കിടങ്ങും. जब उसको भूख लगती है तभी अपने गुफा के द्वार में आके एक ही गर्जना करता है तो पूरा जंगल हिल जाता है. અને જ્યારે તેને ભૂખ લાગે છે તે પોતે ગુફાના દ્વાર પાસે આવીને ગર્જના કરવાથી આખું જંગલ કાંપી ઉઠે છે. ഇതാണ് അപ്പോസ്തോലിക മാർഗമെന്ന് പറയുന്നത്. यही प्रेरितों का मार्ग कहा जाता है. અને તેને જ પ્રેરિતોનો માર્ગ કહેવામાં આવે છે. അപ്പോസ്തോലിക സഭ ഇതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. प्रेरितों की कलीसिया इसी बात को सिखाती है. પ્રેરિતોની મંડળી પણ આ જ શીખવે છે. പുതു നിയമ സഭ ഇതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. नए नियम की कलीसिया इसी बात को सिखाती है. નવા કરારની મંડળીમાં આ પ્રમાણે શીખવવામાં આવે છે. ആവശ്യങ്ങളുടെ മുഖത്ത് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയല്ല, നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ മുഴങ്കാലുകളെ മടക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവിടെ വരും. अपनी आवश्यकताओं के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है. अपने अपने घरों में घुटना टेके आपकी जरूरत उधर पहुंच जाएगी. તમારી જરૂરિયાતો માટે તમારે આમ તેમ ફરવાની જરૂર નથી. તમારા ઘરોમાં ઘૂંટણો ટેકવો, તમારી જરૂરિયાતો પૂરી પાડવામાં આવશે. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. यही हमारे पूर्व पिताओं ने हमें सिखाया. અને તે જ અમારા પૂર્વજોએ અમને શીખવ્યું છે. എന്ത് കാര്യമുണ്ടായാലും മുട്ടുമടക്കണം, അവിടെ നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു വരും. कोई भी काम होने से घुटना टेको, उधर ही तुम्हारा काम पूरा होगा. ગમે તે વાત કેમ ન હોય, તમારા ઘૂંટણોને તમે નમાવો, તમારી જરૂરિયાત પૂરી કરવામાં આવશે. കേരളത്തിൽ ഈ സഭയുടെ ഒരു സെന്റർ ഫെയ്ത്തും തിരുവല്ലായിലുണ്ട്. केरला में हमारे इसी कलीसिया का एक सेंटर फेथ होम तिरुवल्ला में है. કેરલામાં અમારું એક કેન્દ્રીય વિશ્વાસ ભવન તિરુવલ્લામાં છે. തിരുവല്ല ഫെയ്ത്ത് ഹോമിന്റെ ആരംഭകാലം तिरुवल्ला विश्वास भवन के आरंभ के समय में તિરુવલ્લા કેન્દ્રીય વિશ્વાસ ભવનના શરૂઆતના સમયમાં അന്ന് ഞാനില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.
तब उस वक्त मैं नहीं था, मैंने इन बातों को सुना है। અને તે સમયમાં હું ન હતો, પરંતુ મેં સાંભળ્યું છે। അന്ന് സ്വന്തമായ വീടുകളില്ലായിരുന്നു. उस समय में खुद के हमारे पास मकान नहीं थे, અને તે સમયે આપણા પોતાના ઘરો ન હતા, എല്ലാം വാടക കെട്ടിടങ്ങളായിരുന്നു. सभी किराए के मकान थे। દરેક લોકો ભાડાના મકાનમાં રહેતા હતા। അന്നൊരു ഫെയ്ത്ത് ഹോമിൽ ധാരാളം പേരുണ്ടായിരുന്നു. तब उस एक विश्वास भवन में बहुत से लोग पाए गए અને थे। ત્યારે વિશ્વાસ ભવનમાં ઘણા બધા લોકો જોવા મળતા હતા। മാസങ്ങൾ ഫെയ്ത്ത് ഹോമുകളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതില്ലാതെ പട്ടിണിയായിരുന്നു. कई महीनों से विश्वास भवन में भोजन करने के लिए कुछ न होने के कारण सब भूखे थे। અને વિશ્વાસ ભવનમાં ભોજન ન હોવાને કારણે ઘણા મહિનાથી તેઓ ભૂખ્યા હતા। ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की महिमा हो। ઈશ્વરના નામની મહિમા થાઓ। ആ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന സമയത്തും അവർ പട്ടിണിയാണെന്ന് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. ऐसे भूखा रहने के समय में भी उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा कि हम भूखे हैं। અને ભૂખ્યા રહેવાની સમયે પણ તેઓએ કોઈને જણાવ્યું નહીં કે અમે ભૂખ્યા છીએ। ഒരു ദിവസം എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? एक दिन क्या हुआ, क्या कर हम जानते हैं क्या? અને તમે જાણો છો કે એક દિવસે શું થયું? തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന അരിയുമായി വന്ന ഒരു തമിഴ് വണ്ടി, ഒരു ലോറി ഈ തിരുവല്ല ഫെയ്ത്ത് ഹോമിന്റെ വാതുക്കൽ വന്ന് പഞ്ചറായി. तमिलनाडु में से आने वाले एक चावल की बोरी का एक बड़ा ट्रक उस विश्वास भवन के सामने आके पंचर हो गया। અને તમિલનાડુમાંથી આવનારી ચોખા ભરેલી એક લારી, એક ટ્રક ત્યાં આગળ આવીને પંચર થઈ। ഫെയ്ത്ത് ഹോമിലുള്ളവർ പട്ടിണി കിടക്കുകയാണ് മാസങ്ങൾ. फितोम के सारे लोग कई महीनों से भूखे थे। અને વિશ્વાસ ભવનના ઘણા મહિનાથી લોકો ભૂખ્યા હતા। അവൻ അവിടെ ഇറങ്ങി പഞ്ചറെല്ലാം ഒട്ടിച്ചു. വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു 5 കനി ആ ഫെയ്ത്ത് ഹോമിൽ ഇട്ടേച്ച് പോയി. उन्होंने पंचर सब ठीक करवाया, लेकिन वापस जाने के समय में उस वजन को घटाने के लिए 5 बोरी चावल को उधर ही छोड़ के वे चले गए। અને તેઓએ પંચર ઠીક કરીને તે ગાડીનું વજન ઓછું કરવા માટે 5 બોરી ચોખાની 5 બોરી ત્યાં છોડીને ગયા। ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു ദൈവഭക്തന് വേണ്ടി തമിഴ്നാട് വണ്ടി വന്ന് അവന്റെ മുൻപിൽ പഞ്ചറാക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. परमेश्वर की ओर देखने वालों के लिए तमिलनाडु में से आने वाले उस चावल की बोरी की गाड़ी को परमेश्वर पंचर करने वाला परमेश्वर है। અને જે ઈશ્વરની તરફ જુએ છે, તમિલનાડુથી આવનારી ચોખાની તે લારીને પંચર કરનાર આપણો ઈશ્વર છે। ഞങ്ങളെ പിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതും ഞങ്ങളുടെ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. हमारे पूर्व पिताओं ने जो हमें सिखाया है वही हम हमारे लोगों को सिखाते हैं। અને આપણા પૂર્વજોએ અમને જે શીખવ્યું તે જ અમે અમારા લોકને શીખવીએ છીએ। പണ്ട് ഒരു ഫെയ്ത്ത് ഹോമിൽ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുവാൻ വീട്ടുടമസ്ഥൻ രാത്രിയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു. पुराने समय में एक किराए के मकान से बाहर निकलने के लिए मकान मालिक ने आके रात के समय में कहा। એક વખત ભાડાના મકાનમાં રહેતી વેળાએ એક મકાન માલિકે આવીને તે ભાડાનું ઘર ખાલી કરવા માટે അവിടെ કહ્યું। താമസിച്ച പാഷും അനേക സഹോദരിമാരും ആ പാഷ് പ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഞാൻ ഈ രാത്രിയിൽ ഈ സഹോദരിമാരെയും കൊണ്ട് എവിടെ പോകും? उस विश्वास भवन में एक पास्टर और कई सारे सेवक बहनें थे। तभी उस पास्टर जी ने प्रार्थना किया, इस रात के समय में इन बहनों को लेके मैं कहाँ जाऊंगा? અને તે રાત્રિની વેળાએ તે પાસ્ટરજીએ પ્રમાણે કહ્યું, આ રાત્રિની વેળાએ સેવક બહેનોને લઈને હું ક્યાં જાઉં? എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? क्या हुआ करके क्या आप जानते हैं? या- શું તમે જાણો છો કે તે શું થયું? രാവിലെ 6:30 മണിയായപ്പോൾ ആ ദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരനോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു, നിന്റെ ഭവനം ആ ഫെയ്ത്ത് ഹോമിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം. सुबह के 6:30 बजे के लगभग एक हिंदू भाई से परमेश्वर ने बात किया कि तेरे घर को तू उन विश्वास भवन में रहने वाले लोगों को देना चाहिए। અને તે સવારે 6:30 વાગે એક હિન્દુ ભાઈની સાથે પ્રભુએ વાત કરી કે વિશ્વાસ ભવનના રહેનારા લોકોને માટે તારા ઘરને તારે આપવું જોઈએ। ഇതാണ് വിശ്വാസ ജീവിതം. यही है विश्वास जीवन। અને આ જ વિશ્વાસ જીવન છે। അപ്പോസ്തല ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ ആത്മികങ്ങളോ ആവശ്യങ്ങളോ മറ്റൊരാളോട് അറിയിക്കുകയില്ല. प्रेरितों की सेवा करने वाले लोग अपने आग्रह को या अपनी जरूरतों को किसी से नहीं कहते हैं। પ્રેરિતોની સેવા કરનાર લોકો પોતાના આગ્રહને, પોતાની જરૂરિયાતોને કોઈને જણાવતા નથી। ഒരിക്കൽ തിരുവല്ല സഭയിൽ ലോക്കൽ സഭയില് വിശ്വാസ ഭവനം വാങ്ങുവാൻ
ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങുവാനിടയായി. एक बार तिरुवल्ला में एक जगह में कुछ सेवकों ने एक जगह को खरीदा. तिरुवल्ला केंद्રના શાખા વિશ્વાસ ભવનમાં એક સ્થળ ખરીદવાની જરૂર પડી. അത് വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ബ്രദർ അതിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു, നമ്മുടെ സുവിശേഷ വേലക്കാരൻ. हमारे एक सेवक ने वो जमीन खरीदने से पहले एडवांस में पैसे दे दिए. અને સેવક ભાઈએ તે જમીન ખરીદતા પહેલા એડવાન્સમાં પૈસા આપ્યા. അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത് അന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു സെന്ററിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം. जैसे ही उन्होंने एडवांस में पैसे दे दिया, उनका स्थानांतर दूसरे एक सेंटर में हो गया. અને જેમ તેઓએ એડવાન્સમાં પૈસા આપ્યા તે જ સમયે તેઓને એક કેન્દ્રમાંથી બીજા કેન્દ્રમાં બદલી કરવામાં આવી. രണ്ട് സ്ഥലം 2 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആ സ്ഥലം എഴുതിയെടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പണം അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത പണം പോകും. 2 दिन में वो जगह को हमें खरीदना पड़ेगा, नहीं तो हमने जो एडवांस दिया है वो पैसा भी हमारा चला जाएगा. બે જ દિવસમાં તે જમીનના દરેક પૈસા ભરપાઈ કરવાના હતા. જો એ પ્રમાણે નહીં કરવા દે કરે તો એડવાન્સ પૈસા જતા રહેશે. അടുത്തത് ആ സഭയിലേക്ക് എന്നെയാണ് അയച്ചത്. अगला उस कलीसिया में मुझे भेजा गया. અને બીજી વખત તે જગ્યા પર મને મોકલવામાં આવ્યો. അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികൾ എന്നെ ആകപ്പാടെ കുഴപ്പത്തിലാക്കി. वहाँ के विश्वासियों ने मुझे एकदम ही व्याकुल कर दिया. અને ત્યાંના લોકોએ મને એક વ્યાકુળતામાં નાખી દીધું. ബ്രദർ 50 ലക്ഷം രൂപ ഇനി വേണം. ब्रदर जी 50 लाख रुपए और भी चाहिए. બ્રધરજી 50 લાખ રૂપિયાની જરૂર છે. എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു രൂപ പോലുമില്ല. मेरे पास एक पैसा भी नहीं. મારી પાસે એક પણ રૂપિયો ન હતા. 2 രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിയില്ല. 2 रात में सोया ही नहीं. બે રાત હું ઊંઘ્યો નહીં. എന്നിട്ട് വന്ന് ചോദിക്കുക, പൈസ കിട്ടിയോ ബ്രദറെ, പൈസ കിട്ടിയോ ബ്രദറെ? कुछ लोग आके मुझे पूछने लगे, ब्रदर जी क्या आपको पैसे मिले हैं कि नहीं. અને ઘણા લોકો આવીને પૂછવા લાગ્યા, ભાઈ તમને પૈસા મળ્યા છે કે કેમ? ഒരു സത്യം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, एक सच्चाई में बोलने दो. હું તમને એક સત્ય કહેવા દો. ദൈവം ജീവിക്കുന്നവനാണ്. हमारा परमेश्वर जीवित है. આપણો ઈશ્વર જીવતો ആ છે. സ്ഥലം എഴുതിയെടുക്കേണ്ട അന്നത്തെ ദിവസം രാവിലെ 50 ലക്ഷം രൂപ ഒരാൾ എന്റെ കൈവശം കൊണ്ട് തന്നു. जिस दिन वो जमीन हमें लिख के लेना था, उसी दिन सुबह किसी एक व्यक्ति ने मुझे 50 लाख रुपए लाकर दिया. અને જે વખત દિવસે જમીન લેવાની હતી તે જ દિવસે સવારે એક વ્યક્તિએ આવીને 50 લાખ રૂપિયા મારા હાથમાં આપ્યા. 10 പേരല്ല, 15 പേര് ചേർന്നല്ല, ഒരേ ഒരു വ്യക്തി അത്രയും പണം കൊണ്ട് തന്നു. 10 लोग नहीं, या तो फिर 15 लोग मिलकर नहीं, लेकिन एक ही एक व्यक्ति ने आके पूरा पैसा मुझे दिया. અને 10 વ્યક્તિઓ નહીં, 15 વ્યક્તિઓ નહીં, પરંતુ એક જ વ્યક્તિએ તે પૈસા આપી મારા હાથમાં આપ્યા. പിതാക്കന്മാർ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. पिताओं ने हमें इस प्रकार से सिखाया है. અને પૂર્વજોએ અમને આ પ્રમાણે શીખવ્યું છે. ഏത് ആവശ്യത്തിന്റെ മുഖത്തും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നോക്കണം. कोई भी जरूरत के समय में ऊंचाई की ओर नजर लगाए. અને ગમે તે જરૂરિયાત કેમ ન હોય, તમારે ઉપર તરફ દ્રષ્ટિ કરવી જોઈએ. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെൻട്രൽ പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹം എത്രയോ ദീർഘവർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വന്നതാണ്. ഞങ്ങളെക്കാളൊക്കെ അനേക അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. हमारे आदरणीय सेंटर पास्टर जी हमसे भी कितने सालों पहले सेवकाई में आए हैं. उनके पास कितने सारे अनुभव कहने के लिए है. અમારા માન્ય કેન્દ્રીય પાસ્ટર અમારા કરતા ઘણા બધા વર્ષો પહેલા સેવકાઈમાં આવ્યા. તેઓને કહેવા માટે ઘણા બધા અનુભવો છે. ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വന്ന് പട്ടിണി കിടന്നിട്ടില്ല, ആഹാരം വേണ്ടാഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാതിരുന്നതേ ഉള്ളൂ. मैं इस सेवकाई में आके भूखा कभी भी नहीं रहा. मुझे जब नहीं चाहिए तभी मैं खाए बिना रहा हूँ. અને આ સેવામાં આવીને હું ક્યારેય ભૂખ્યો રહ્યો નથી, પરંતુ મારે ન જોઈએ એમ કહીને મેં ભોજનને ટાળ્યું എന്നാൽ છે. ഈ പാസ്റ്റർമാരെ പോലെയുള്ളവർ, പഴയ വിശുദ്ധന്മാരൊക്കെ എത്രയോ പട്ടിണി കിടന്നവരാണെന്നറിയാം. लेकिन हमारे पास्टर जी के समान कई सारे पुराने सेवक लोग कई सारे दिन भूखे रहे थे. પરંતુ આપણા પાસ્ટરજીની સાથે ઘણા બધા સેવકો પણ ઘણી બધી વખત ભૂખ્યાની અવસ્થામાં રહ્યા. ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की महिमा हो. ઈશ્વરના નામની મહિમા થાઓ. അപ്പോസ്തോലിക മാർഗമെന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസ ജീവിതമാകുന്നു. प्रेरितों का मार्ग कहने से विश्वास का मार्ग है. પ્રેરિતોનો માર્ગ કહેવાથી તે વિશ્વાસનું જીવન છે. ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की महिमा हो. ઈશ્વરના નામની મહિમા થાઓ. അഞ്ചാമതായി, 5वीं बात, પાંચમું, അവൾ നോവ് കിട്ടി വേദനപ്പെടുന്നു എന്നവിടെ വായിക്കുന്നു. वो गर्भवती हुई और पीड़ा से वो चिल्ला रही थी. અને તે ગર્ભવતી હતી અને પ્રસવની વેદનાથી બૂમો પાડતી હતી. വേദനപ്പെട്ട് നിലവിളിക്കുന്ന സഭയെ നാം കാണുന്നു. वो वेदना के साथ चिल्लाने वाले कलीसिया को हम देखते हैं. અને પ્રસવની વેદનાથી પીડાને લીધે બૂમ પાડતી મંડળીને આપણે જોઈ શકીએ. റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം 23-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के 23वें वचन में हम पढ़ते हैं. રોમનોને પત્ર 8મો અધ્યાય તેની 23મી કલમ વાંચતી વેળાએ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിനു വേണ്ടി
അത് 24 മണിക്കൂറും ഞരങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഈ വേദനപ്പെടുന്നവർ. देह के छुटकारे के लिए या लिपालक होने के लिए रात दिन कराने वाले लोग ही है ये. અને શરીરના ઉદ્ધારની વાટ જોતા પોતાના મનમાં નિસંસા નાખનારા કહેવાથી તે આ પ્રસવની વેદનાના અનુભવને દર્શાવે છે. സഭയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ പല വിധത്തിലുണ്ട്. कलीसिया में प्रार्थना करने वाले लोग कई प्रकार के हैं. અને મંડળીમાં પ્રાર્થના કરનારા અલગ અલગ રીતે હોઈ શકે. നശിച്ചു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, വീടിന് വേണ്ടി, വാഹനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട്. नाशवान चीजें जैसे घर और गाड़ियों के लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं. નાશવંત વસ્તુઓ, ઘર તથા ગાડી માટે પ્રાર્થના કરનારા ઘણા લોકો હોઈ શકે. എന്നാൽ പുതുനിയമ സഭയിൽ മറ്റൊരു കൂട്ടരുണ്ട്. लेकिन नए नियम की कलीसिया में और एक झुंड है. પરંતુ નવા કરારની મંડળીમાં બીજો એક સમૂહ છે. കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി പോകണമെന്നുള്ള ഒരുക്കത്തിന് വേണ്ടി ഞരങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. അവർ വെളിപ്പെടുന്നവരല്ല, അവർ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരാണ്. प्रभु की आमद को एक ही निशाना करके मानते हुए उसी प्रभु की आमद में जाने के लिए कराते प्रार्थना करने वाले हैं, वे कभी प्रकट नहीं होते हैं. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના આગમનમાં જવા માટે એક જ લક્ષ્ય રાખીને નિસંસા નાખીને પ્રાર્થના કરનારા એક સમૂહના લોકો છે. તે પોતે જાહેરમાં પ્રગટ થતા નથી, પરંતુ પોતાને ગુપ્તમાં રાખે છે. അടുത്തതായി അവൾ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുന്നതായി ഈ ചാർട്ടിൽ നാം കാണുന്നു. अगला हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि उसने एक नर बच्चे को जन्म दिया. અને બીજું આપણે આગળ ચાર્ટમાં જોઈ શકીએ કે એક પુત્ર એટલે કે નર બાળક અવતર્યો. ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की महिमा हो. ઈશ્વરના નામની મહિમા થાય. ആൺകുട്ടി ആരാകുന്നു? नर बच्चा क्या है? અને તે નર બાળક કોણ છે? അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ദൈവസഭയ്ക്കുള്ളിൽ രാവും പകലും വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി, കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം അതാകുന്നു ആൺകുട്ടി. पवित्र आत्मा को प्राप्त किया कलीसिया के अंदर परमेश्वर की पवित्रता के लिए और प्रभु की आमद में जाने की तैयारी के साथ रहने वाले एक नर बच्चा है. અને નર બાળક કહેવાથી પવિત્ર આત્માનો અભિષેક પામેલી મંડળીમાં જે પવિત્રતાની સાથે તથા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના આગમનની રાહ જોનારા લોકોને દર્શાવે છે. സഭയ്ക്കുള്ളിൽ മറ്റൊരു സഭ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. कलीसिया के अंदर दूसरी एक कलीसिया रूप धारण कर रही है. મંડળીની અંદર બીજી એક મંડળી તે ઉદ્ભવી રહી છે. അതാകുന്നു ആൺകുട്ടി. वही है नर बच्चा. અને તે જ नर બાળક છે. ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की महिमा हो. ઈશ્વરના નામની મહિમા ഈ થાય. രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, आज रात के वक्त परमेश्वर के वचन को सुनने वाले प्यारे लोगों, આજે રાત્રિની વેળા ઈશ્વરના વચનોને સાંભળનારા લોકો ക്രിസ്തുവിനെ പോലെയായി തീരേണ്ടതിന്, അവന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ? मसीह के समान बनने के लिए और उसकी आगमन में उठा लिए जाने के लिए क्या आपने प्रार्थना किया है? ખ્રિસ્તની જેમ બનવા તથા તેના આગમનમાં ઉઠાવી લેવા માટે તમે પ્રાર્થના કરી છે કે કેમ? ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിടുതൽ ലഭിക്കാനല്ലേ നിന്റെ ആഗ്രഹം? भौतिक बातों के लिए उसमें छुटकारा प्राप्त करना ही नहीं है क्या आपका आग्रह? ભૌતિક વાતોને પ્રાપ્ત કરવી અને તેમાંથી મુક્તિ મેળવવી તે જ તમારો આગ્રહ નથી કે ഈ શું? ലോകത്തിലുള്ളതൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. ये संसार में रहने वाली कोई बात स्थायी नहीं આ है. જગતમાં રહેનારું કંઈ પણ સ્થાયી નથી. 24 മണിക്കൂറും വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി, കർത്താവിനെ പോലെ ആകണമെന്ന്, അതിനുവേണ്ടി കർത്താവിന്റെ വരവിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി നിങ്ങൾ തീരുവീൻ. 24 घंटे परमेश्वर की पवित्रता को प्राप्त करने के लिए प्रभु की आमद में जाने के लिए प्रार्थना करने वाले होके बदलो. અને 24 કલાક પ્રભુની આગમનમાં જવાને માટે તથા પવિત્રતાને પ્રાપ્ત કરવા માટે તમે પ્રાર્થના કરતા રહો. ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की महिमा हो. ઈશ્વરના નામની મહિમા. 4 ദിവസത്തെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഇവിടെ നടന്നു. ഇതിന്റെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആഹ്വാനം നിങ്ങളോട് ചെയ്തിട്ടില്ല. 4 दिन के यहाँ पे बाइबल अध्ययन हुआ है, लेकिन इसकी आवश्यकता के लिए हमने आपसे कुछ भी मांगा नहीं है. અને 4 દિવસ તો જે આ બાઇબલ અભ્યાસ અહીં થયો તેની સહાય રૂપ માટે તમે તમારી પાસે અમે કઈ માંગણી કરી નથી. വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കണമെന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചു. यीशु ने सिखाया कि विश्वास से हमें जीना है. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે શીખવ્યું કે વિશ્વાસથી જીવો. ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की महिमा हो. ઈશ્વરના નામની મહિમા થાય. യേശു എന്തിനായി വരുന്നു? यीशु किसके लिए आ रहा है? ઈસુ શા માટે આવે છે? കാത്തിരിക്കുന്ന പാപം കൂടാതെ തനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന പുതുനിയമസഭയെ ചേർക്കുവാൻ യേശു വരുന്നു. पाप रहित उसके लिए बाट चुने वाले नए नियम
की कलीसिया को लेने के लिए यीशु आ रहा है। પાપ વિના તેની રાહ જોનારી નવા કરારની મંડળીને લેવા માટે પ્રભુ ઈસુ આવી રહ્યો છે. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു. ആ സ്ഥലം ഒരുക്കിയ ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർക്കും. यीशु कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूँ। उस जगह को तैयार करने के बाद मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે હું તમારા માટે એક સ્થાન તૈયાર કરવા માટે જાઉં છું. તે જગ્યા તૈયાર કરીને હું પાછો આવી અને તમને લઈ જઈશ. ആ സ്ഥലം ഏതാകുന്നു? वो जगह कौन सा है? અને તે સ્થાન કયું છે? അത് പുതിയ യെരൂശലേം എന്ന പട്ടണമാകുന്നു. नया यरूशलेम नामक नहर है। અને તે નવા યરૂશલેમ નામનું શહેર છે. പുതിയ യെരൂശലേമിൽ തന്നെ മറ്റൊരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഭാഗമുണ്ട്. അതാകുന്നു സിയോൻ. नए यरूशलेम में ही और एक आशीष में एक जगह है, वो है सियोन। અને નવા યરૂશલેમમાં એક ધન્ય ભાગ કહેવાથી તે સિયોન છે. അതെ, പുതു നിയമസഭയിൽ രണ്ടു കൂട്ടരുണ്ട്. नए नियम की कलीसिया में दो झुंड है। નવા કરારની મંડળીમાં બે સમૂહના લોકો છે. പുതിയ യെരൂശലേമിനായി ഒരുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ. नए यरूशलेम के लिए तैयार होने वाली एक झुंड। નવા યરૂશલેમ માટે તૈયાર થનારો એક સમૂહ, ദൈവ ജനങ്ങൾ. परमेश्वर के लोग। ઈશ્વરના લોકો. എന്നാൽ മറ്റൊരു കൂട്ടരുണ്ട്, ശുശ്രൂഷകർ. और दूसरे एक झुंड में है वह सेवक। અને બીજા એક સમૂહમાં રહેનારા સેવકો. അപ്പോസ്തോലിക പ്രതിഷ്ഠയിൽ ജീവിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷക്കാർ. प्रेरितों की प्रतिष्ठा के साथ जीने वाले सेवक। પ્રેરિતોની પ્રતિષ્ઠાને જીવન વિતાવનારા સેવકો. അവർക്ക് വേണ്ടി സിയോൻ ഒരുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. उनके लिए सियोन तैयार हो रहा है। અને તેઓને માટે સિયોન તૈયાર કરી રાખવામાં આવેલું છે. പുതിയ യെരൂശലേം സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉയർന്ന സ്ഥാനമാകുന്നു. नए यरूशलेम स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान है। નવું યરૂશલેમ કહેવાથી સ્વર્ગમાં સૌથી ઊંચું સ્થાન છે. ഈ ഉന്നതമായ സ്ഥാനമാണ് പുതു നിയമസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ये ऊंचा स्थान नए नियम की कलीसिया के लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है। અને નવા કરારની મંડળીને માટે પ્રભુ આ ઊંચા સ્થાનને તૈયાર કરી રહ્યું അതിന്റെ છે. വലുപ്പത്തെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. उसकी ऊंचाई के बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा गया અને है। તેની ઊંચાઈ વિશે પવિત્ર શાસ્ત્ર સ્પષ્ટપણે જણાવે അതിന്റെ છે. നീളവും വീതിയും ഉയരവും സമമാകുന്നു. उसका ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब कुछ एक समान અને है। તેની લંબાઈ પહોળાઈ ઊંચાઈ એક સરખી છે. അത് 1200 നാഴിക എന്ന് പറയുന്നു. 1200 અને તેને 1500 માઇલ એમ माइल લખવામાં આવેલું करके છે. लिखा गया है। 2220 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ വലുപ്പത്തിൽ ഈ പട്ടണം കാണപ്പെടുന്നു. 2200 किलोमीटर की दूरी में ये नगर बना गया है। અને 2200 કિલોમીટરની અંતરે આ નગરને બનાવવામાં આવ્યું છે. ഇപ്പോഴത്തെ ഇസ്രായേലിന്റെ 238 മടങ്ങ് വലുപ്പമാണ് പുതു നിയമസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന പുതിയ യെരൂശലേം. अभी के इजराइल से भी 238 उससे भी बढ़कर बड़ी एक शहर है। नए नियम की कलीसिया के लिए तैयार होने वाला नया यरूशलेम। અને અત્યારનો જે ઇઝરાયલ દેખાય છે તેનાથી 238 જેટલી વધારે ઊંચાઈ વધારે સ્થળમાં બનાવેલું તે નવું યરૂશલેમ છે. ആ പട്ടണത്തിന്റെ റോഡുകൾ പൊന്നുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. पवित्र शास्त्र हमसे कहती है कि उस नगर की सड़कें सोने से मढ़ी गई है, અને તે વચન सोने से बनी જણાવે गई है। અને વચન જણાવે છે તે નગરના રસ્તા તે સોનાથી બનાવેલા છે. ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की महिमा हो। ઈશ્વરના નામની મહિમા ഈ થાવ. ലോകത്തിലുള്ള പൊന്നും സ്വർണവുമൊക്കെ അത് പുതു നിയമസഭ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്ന ദൈവജനങ്ങൾ പുതിയ യെരൂശലേമിൽ ചവിട്ടാൻ പോവുകയാണ്. इस संसार के सोने और चांदी को नए नियम की कलीसिया उस नए यरूशलेम में जाकर उसको रोंदने वाली है। આ સંસારમાં દેખાનારા સોના તથા રૂપા નવા યરૂશલેમમાં લોકો જઈને તેના પગથી તેઓ રોંદનારા ഈ છે. വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും ഈ പൊന്നും സ്വർണവും ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാത്തത്. इस प्रकाशन को प्राप्त किया होने के कारण यहाँ पे बैठे हुए कई भाई बहन इस प्रकार के सोने या चांदी के गहनों को नहीं धारण करते। અને આ પ્રકટીકરણને પ્રાપ્ત કરવાને કારણે ઘણા ભાઈઓ તથા બહેનોએ તે સોના રૂપાના ઘરેણાને ધારણ કર્યા ഇത് નથી. അവിടെ ചവിട്ടാനുള്ളതാണ്. ये हम वहाँ जाके उसको रोंदने वाले हैं। આપણે તે નવા યરૂશલેમમાં જઈને તેને કચડનારા છે. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की महिमा
महिमा हो। ईश्वर का नाम की महिमा। പുതിയ യെരൂശലേമിനെ കുറിച്ചും സിയോനെ കുറിച്ചും വളരെയധികം പറയുവാനുണ്ട്. ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. नए यरूशलेम और सियोन के बारे में बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन मैं भी समाप्त करूंगा। નવા યરુશલેમ તથા સિયોન વિશે ઘણું બધું કહેવાનું છે, પરંતુ અહીં હું સમાપ્ત કરું છું. അവിടേക്ക് പോകുവാൻ ഈ അവസാന ദിവസം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. उस जगह में जाने के लिए मैं इस आखिरी दिनों में आपको आमंत्रित करता हूँ। અને તે જે સ્થાનમાં જવા માટે અંતિમ દિવસોમાં હું તમને આમંત્રણ આપું ഈ છું. ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. इस संसार का जो कुछ है वो नाश होने वाला આ है। સંસારમાં જે કઈ છે તે નાશ પામનારું നശിച്ചു છે. പോകാത്തൊരു വീട് സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. एक अविनाशी नगर को, हमारे लिए घर को हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में तैयार कर रहा है। નાશ ન થાય તેવું એક ઘર પ્રભુ આપણા માટે તૈયાર કરી રહ્યો છે. ഇവിടെ കണ്ണുനീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദര, ഇവിടെ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ, നിങ്ങൾ പുതിയ യെരൂശലേമിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവീൻ. അവിടെ കണ്ണുനീരില്ല, നെടുവീർപ്പില്ല, മരണമില്ല. यहाँ पे आंसू बहाने वाले और निराशा में दिखाई देने वाले भाई बहनों, आप नए यरूशलेम के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वहाँ ना आंसू है, ना ही वहाँ पे कराने की कोई बात है। અને અહીં આંસુ તથા નિરાશાની સાથે રહેનારા ભાઈઓ તથા બહેનો, નવા યરુશલેમ માટે તૈયાર થાઓ. ત્યાં કોઈ પણ આંસુ અથવા નિરાશા અથવા કોઈ વિલાપ થશે નહીં. അവിടെ രാത്രിയും പകലുമെന്നുമില്ല, എപ്പോഴും ദൈവ തേജസ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. वहाँ पे रात और दिन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा परमेश्वर का तेज से परिपूर्ण रहता है। ત્યાં કોઈ રાત નથી, ત્યાં કોઈ દિવસ નથી, તે ઈશ્વરની મહિમાથી ભરાયેલું છે. ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले प्यारे लोगों, ઈશ્વરના વચનોને સાંભળનારા સ્નેહીઓ, നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ മനോഹരമായ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ? आप में से कितने लोग ये सुंदर नगर में जाने के लिए आग्रह करते हैं? તમારામાંથી કેટલા લોકો તે શોભાવાન નગરમાં જવા આગ્રહ કરે ഈ છે? വചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, ദൈവമേ, ഇതൊക്കെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് അനുഭവമാക്കാൻ എന്താണൊരു വഴി? ये सारे वचनों को सुनने के दौरान आपके मन में ऐसे विचार आते होंगे, हे प्रभु, ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए क्या मार्ग है? અને તમે આ વચનોને સાંભળતી વેળાએ કદાચ વિચારી શકો, આ દરેક વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા માટે કયો માર્ગ છે? നിങ്ങൾ ആര് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, 24 മണിക്കൂറും കർത്താവിന്റെ സേവയിലായിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷക്കാർ ഈ വിശ്വാസ ഭവനത്തിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നാൽ തുടർന്നുള്ള ദൈവവചനങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. आप कोई भी क्यों ना हो, ये विश्वास भवन में 24 घंटे रहने वाले परमेश्वर के सेवक हैं। आप लगातार यहाँ पर आने से आगे को क्या करना है, ये बातों को आपको वे समझा के देंगे. અને તમે ગમે તે કેમ ન હોય, પરંતુ તમે આ સ્થાન જ્યાં 24 કલાક સેવકો વાસ કરે છે તે જગ્યા પર આવી ઈશ્વરના વચનોને સાંભળો. ઈશ્વરના વચનો તમને આગળનો માર્ગ બતાવશે. യേശു എന്തിനായി വരുന്നു? यीशु किस लिए आने वाला है? ઈસુ શા માટે આવી રહ્યો છે? തനിക്കായി പാപം കൂടാതെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന പുതുനിയമസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അവൻ വരുന്നു. अपने लिए पाप रहित बाट जोने वाले नए नियम के कलीसिया को लेने के लिए वो दोबारा आने वाला है. પાપ વિના જેઓ તેને આવવાની રાહ જોઈ છે તેવા લોકોને લેવા માટે તે આવી રહ્યો છે. ദൈവവചനത്തിന്റെ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को समर्पण करने वाले लोग एक पल के लिए अपने जगह में खड़े हो जाए. ઈશ્વરના વચનો માટે જે લોકો પોતે સોંપાઈ ગયા છે જાય છે તેઓ પોતાના સ્થાનોમાં 1 મિનિટ ઊભા થાય. ഇതാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. देखो, पवित्र आत्मा यहाँ पर मंडला रही है. જો પવિત્ર આત્મા અહીં ફરી રહ્યો છે. പുറത്തു നിൽക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ആര് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ദയവായി ഒരു നിമിഷം ഈ സ്റ്റേജിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരിക. बाहर खड़े हुए भाई बहनों में से आप कोई भी क्यों ना हो, एक पल के लिए आप स्टेज के अंदर आ जाइए. બહાર ઉભા રહેલા ભાઈઓ તથા બહેનો, તમે ગમે તે કેમ ન હોય, તમે આ મંચની પાસે આવો. യേശു നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു. यीशु आपको बुला रहा है. ઈસુ તમને બોલાવી રહ્યો છે. ലോകത്തിലെ ആർക്കും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനൊക്കത്തില്ല. യേശുവിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും. संसार के कोई व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता, यीशु आपकी मदद कर सकता है. આ જગતમાં ના કોઈ તમારી મદદ કરી શકશે નહીં, ઈસુ તમને મદદ કરશે. നാം ഇപ്പോൾ ഒരു കോറസ് പാടാൻ പോവുകയാണ്. अभी हम एक कोरस गाने जा रहे हैं. આપણે કોરસ ગાવા જઈ રહ્યા છીએ. എല്ലാവരും കരങ്ങളെ അടിച്ച് പാടുക. सारे लोग ताली बजा के गाइएगा. દરેક લોકો તાળી પાડીને ગયે.
സമാധാനം തരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെയുണ്ട്. शांति देने वाले पवित्र आत्मा यहाँ पर है. શાંતિનો દાતા પવિત્ર આત્મા અહીં છે. ദുഃഖങ്ങളെയും വേദനകളെയും അകറ്റുവാൻ കഴിവുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉലാവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. दुखों को और वेदना को दूर करने वाली पवित्र आत्मा की हजूरी यहाँ पे मौजूद है. દુઃખોને તથા વિલાપને દૂર કરનારી પવિત્ર આત્માની હાજરી આપણી વચમાં છે. പാട്ടുപാടുന്ന നിമിഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കരകളെ അടിച്ച് പാടുവേ. गीत गाने के दौरान आप सभी लोग ताली बजा के गाइए. ગીત ગાતી વેળાએ તમે તાળી પાડીને ગીત નહીં ગાઓ. ഇത് നമുക്ക് അവസാനത്തെ മീറ്റിംഗ് ആണല്ലോ. आज हमारी आखिरी सभा है. આજે આપણી આ અંતિમ સભા છે. ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് നമുക്ക് പോകാം. परमेश्वर की हजूरी के अनुभव करके हम लौटेंगे. ઈશ્વરની હાજરીને અનુભવીને આપણે અહીંયાથી પાછા જઈએ. ഓരസ് പാടി നമുക്ക് ദൈവശക്തിയാൽ നിറയപ്പെടാം. कोरस गाते हुए परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाएंगे. કોરસને ગાઈને આપણે ઈશ્વરના સામર્થ્ય ભરપૂર થઈએ. नित्य निवास स्थान तैयार करके फिर आऊंगा कहा तुम्हें लेने. नित्य निवास स्थान तैयार करके फिर आऊंगा कहा तुम्हें लेने. सियोन का काम पूरा करके यीशु महिमा में जल्दी आ जाना. सियोन का काम पूरा करके यीशु महिमा में जल्दी आ जाना. यीशु में वास करना. कितनी खुशी आनंद कितना यीशु में वास करना. कितनी खुशी आनंद कितना. दुल्हन को सब दुखों से छुड़ाने यीशु अब साथ ले जाने. दुल्हन को सब दुखों से छुड़ाने यीशु अब साथ ले जाने. यीशु में वास करना. कितनी खुशी आनंद कितना. यीशु में वास करना. कितनी खुशी आनंद कितना. दुल्हन को सब दुखों से छुड़ाने यीशु अब साथ ले जाने. दुल्हन को सब दुखों से छुड़ाने यीशु अब साथ ले जाने. यीशु में वास करना. कितनी खुशी आनंद कितना. यीशु में वास करना. कितनी खुशी आनंद कितना. को सब खुश छुड़ाने यीशु अब साथ ले जाने. दुल्हन को सब खुश छुड़ाने यीशु अब साथ ले जाने.